te moli mauai I mea lele ina ia whai Lea wau manu iai Le ngā tailo utangata Whapea lo uainga Ko inui le sua mali O ana whaamanuianga A o tupu tupu ae Pea lo uolanga Sa o whaatawemu Ilana whaolatanga Aina ua pupula O matafa aleanganga Na o ilo atonu ai Wana o ia leala O te le I manatu Ina te whaonga ina O lo whaatawa Ilana ngā luenga A tonu o lo whina ngalo Lea ia o whaia Ia maua lunga I pea Lea tua o sowi inga Vio e lo matai Lea o te pese ai mawhaawhetai O te whātala whātu I le reitai au fau I le mamanu le atunuma le au whaafonga mālo le soifua maua ma le langi mamā. Mālo le folau u tātou iai I le aso tofi, le aso sifuma le whaa le masina o Amberila, lua afe, lua sifuna ma le lua, ma le si ufonga le neo le lau mua. Lo maia, usi maia le whaafonga, o le tātou sauni ngā lotu o le tai au nei, o le ata ita ia, e le sunga, I le whaifi auto ina, Reverend au whanga whaafia maua le vau, mai le kālesia, whaapotopotonga Kerisiano sa moi Cannon Street I Polirua. Si mai al whaafonga. O le tapu inga I le atua le tama, le alo, le angangsa, tātou pesi.
LSU Fofongalofa wala ngai leali wala ngona ile langi malela lo langi nei watau no waya feta lai mai ai watau no waya feta lai mai ai watau no fatu sa oma ole ata wa mavae valo anga perofeta wa fatau nuina mai watau no tatau oli ai watau no tatau oli ai o mai ina fia fafetai mafamanu ua mali e lava pule ua mali e faola mai watau no Alleluia fafetai watau no Alleluia fafetai Faitawina o le tusipaia tusififilia mo nei aso e pe ona fatulaga mai le tusifaitau aso o le fakasa mo mailele vengi aluka lo mtaupu e lusi tolu o le faiupu mua whangata mai le sifu ma le fitu lela o faitawina mai le faiupu mua whangata le sifu ma le lua e vengi aluka lo mtaupu e lusi tolu o le faiupu mua e whangata le sifu ma le lua whafonga ia fionga pa ia le atua ua tutui runga i lato umalava o taitai ia jeia ia pilato na lato umodi e lea ia jeia ua whape atu na mato i loa le nei tangata ua ia whasise le nuu ua vau foi o na avatu o taulanga ia Kaisara ua whape mai o ia lavo le tupu o Keriso ona fasili mai leo Pilato ia teia ua whape mai o e le tupu o tangata i utaia ua tali ia teia ua whape atu o lea lava ona whaiane leo Pilato i lau whaitaulanga sili ma le motu o tangata o te le iloa se mea e sala ai le nei tangata. A wala tō whina o pēa na whape mai. O whaoso i e le nuu, wa o ao i utaia uma. Wa fua mai Galileia, o mai i nei. O whalongo Pilato ia Galileia. O na whisiri ane le o ia, pesi tangata Galileia o ia. Wa iloa e ia, o ia mai le tū malo Herota. O na vatu le o ia Herota. O ia fo i sa Yerusalema i on po. Wa iloa atu e Herota ia Yesu. O na fia tele le o ia. Wa leva o na fia mata ia te ia. Ono me tele ua longo mai ia te ia. Ua wha moe foi o ia na te vava ai se whailonga e whaia e ia. O visiri mai o ia te ia i upu e tele. Ai le itali atu e ia se upu ia te ia. O te tūi runga
le au whaitauranga sili, ma le au tusi upu. O nau, lo la tō mori a te ia. O whaalea ngā ina o ia he rota, malana au. Ma tau e mu mai a te ia, o la tō wha ofu fo i a te ia le ofu pula. Na toi au mai e lea o ia i a Pilato. O toi le lei o Pilato ma he rota i le la baso. A wasa mua i whita ngai la ua. E whamanua mai lea tua le tātou whitau mwhaalongo i ana whionga pa ia. E ia te ia pēlo na vi inga e whawabau. O se whasoa whale nganga, mole nei fo yaso. O lo o tā ua le kālena whakerusiano. O le aso tofi pa ia. Maundy Thursday. E whamana tuai le mulumuluina e Yesu o vai o lona au so. I lona tūlanga wha au auna e pēo whio i ona sā tā ua i le aso ngafua. Au sa uni atu i la tau mo le paseka i le afiafi ana nei. Ma o se tū la fono fau lea mo i la tau. A lea lo fai mai le fai upu le valu. Wa ilo atu he rota ia Yesu o na fia te leile o ia. Wa leva na fia mata ia te ia. Ono me tele wa longo mai ia te ia. Wa whaama moe foi o ia na te wawa ai. I se whae longa e whaia e ia. Ana manatu au tu o nei aso. O le alau me whai. Pe a ua maua loa wanoa. O le fisili. O le alau me whai. Pe a ua maua loa wanoa. O le mata upule nei. Ma le fisili wa tūlai mai. O lo whata tau lava ia he rota. Ma tu awa noa mai e fo i a te i tātou. I sa tātou fo i ngā ioinga. Pe a maua se awa noa. A le fisili fo i lai tūlai mai. Awa noa i lea. Awa noa i lea. A le tala lava na whaitau ina. Wailo ai wa leva lava ona whaatalitali le tupu o he rota. I se awa noa e wheloa i ai mai Yesu. O le awa noa la o Yesu. I wheloa i mai Yesu. Ao lea o lo fua e he rota. I se wha mauninga. O tala uma ia na whaalongo ai. I le neita ngata o Yesu. Ma o se awa noa wha auro lea wana maua. Ma ele te tau lava ona ia whaata mala i ai. Ai whailoa. Wa lea sa whai lava le tala. A he rota e whapea. O ia whaalongo i mea uma na whaia Yesu. Ia ona wheme mea i ei leo ia. Ina ua whai mai nisi. Ua tū mai o ane le papitiso i e uoti. Au lea sa wawai e se ina he rota le ulu o Ioane. Ua whaali mai fo i Elia. Toe tū mai nisi o perfeta. Tana lea ua tau watu i a he rota. O le ala lea. O lona mana o le fia ba ai. Ma whailoa i a Yesu. Au lea la watu rai Yesu lumo Pilato. E a mata whaatala noa lona keisi. Ua lau le morianga o le tau whaase se. I tangata i le wā matula fono a le malo Roma. Ma whai mai. Oi o le tupu o Keriso. Ai tasi lava le feside a Pilato na whai. O oe o le tupu o tangata iutai. O le tali, o lea lava. Lau lo male unga.
o te le iloa se mea e sala ile nei tangata. O lole mata upu ia Herota. Le avanoa ua lewa na fia maua. Ua tui le tele o le mau fesidi. Ai pangalea. Ile ai lava masetadi. Fata wemu loa maulangia. Ua pei Yesu o se vale. Fa ofu ile ofu pupula po le ofu ila. Ma fua isea. Ua umo na tali Yesu ya Pilato. O le tali lava le nā. E le whaaluaina. Ia tātia ia la Herota. Wa o le lava wa fio atu iai ke riso ilona o langa. E le ise swinga. Wa o le lava wa whapea. Mai le autu. O le alau me whai. Pea ua maua loa vanoa. Le alau me whai pea ua maua loa vanoa. O se le sona o ngā tele. Tātou maua mai le nei tala. E te tau ai ona aua ni o tātou me lea vanoa. Tātou te maua ia Yesu. O le avanoa mai le atua. Ua tuina mai mo i tātou. O se fisili, e fisilingi ai pēr tātou. E i tātou lava. Au auna. Ma ti ngā whātasi ma le ali. E peo na iai le astofi pa ia le nei. Nau lava Herota e. Wheloa ia Yesu. E nau wa sau Yesu. Le lava se suinga. A leo te tala le whaitutoa mo i tātou. E wheloa iai i le tangata lea. Tātou te mana nao lava. Tātou te fia wheloa iai. O le ala se tātou ngai o inga e whai. O le ase suinga i o tātou o langa. A fua i a tea. E fia au na pea. Ma fia le ngā lue ngā leani. Whai mai le manatua o ao le vai asu. Wa fia o mai lava lo tupu. I a te oe. O le na tali. O le lava. E le ese tasi na te suia. E tu mau pea. E o mai lava. I le nei astofi pa ia. E peo na tātou whaamanatu ina ai. Nei vai tau oli ma le fia. Mo i tātou. I o tātou te talo. Wea fio mai lava mo i mātou le li e. A wao le lava o e tali. O oe lava o lo mātou atua. O oe o lo mātou tupu. O oe o lo mātou ke riso manu malo. Peo na whātaunu ina ai o mea uma. O lo mātou whaamanatuina. I lo vai tau pa ia le nei. Ma futa whātasi lo atunu mai mātou le nei tae au. I le nganga e tasi ma le loto e tasi. Mātou te o atu whātasi e lumo lau fio le li e. E ofo ina atu i mātou e i mātou lava. I le nganga o le whaafitai. Whaafitai alofa, whaafitai anga le lei. A wau e whaia pēr lau pule mo i mātou. Mātou te oli ma fia ai. Le nei tai au fōu e fōi mai. Au se aso fōi wa e whao popo, le whaitau ino aso o mātou o langa. E mōni mau aso taitasi i loa lofa mai, ma lau tau singa i ante i mātou. A wā o lau o fio i o mātou te ngata. Wa mātou to e ala mai ai le nei fōi i aso fōu. O le ola fōu ma le malo si fōu wa e fōi mai.
e whamatala i nei pēr le pai mai o lo alofa i o mātou tangata. E ala i fōringa ma ngā luenga o le nei vai tau pa ia. Whawhitai i lau tau singa i lo mātou wola. I le tino, i le mawhau whau, i o mātou wanganga. O le lava se mea mātou te mātiti vai. O lo ta mau ainga whaasoa, ua mātou oli ma fia ai nei. Ai mai se lava o le pa ia o le nei vai tau. Ma le nei fo i aso tofi pa ia. Mātou te wha manatu i nai. Loa fio mai a te mātou e ofu ina mai lo so i fua. Ina ia whaola ina i mātou. Tō mua ngā luenga o le nei tae ao ma le nei aso. I le mawhitanga lau fio ma lo au so. O e whaia lava le whaiva wha au auna. E tā pena ai o mātou wanganga mō oe ma lo finangana. Whawhitai lau tala le lei e peo na mātou whalongo ai. Whawhitai fo i le nganga pa ia i lona fisoa soani mai. Tauto o lua i lo mātou vai. Whawhitai ono Iesu lo mātou o li whao. Lo mātou tupu. A fio mai ono i mātou. I e lau fio pele vi inga le whamanu le whanetanga. Ona ua whaadia lava lo walofa i lona soifua. Na maliu mo toi tū. Ona o i mātou. Whamangalo mai i mātou le tua. Wao i mātou lava o ni au auna le au ngā. Te le lava ina whaapai e lo mātou wola au fo inatu. Te le lava ina mātou whaata mala i awanoa. Oe au mai mo i mātou. Mātou te whesota i atu ai lau o fio. Ina ia whaia lo finangalo. Te le ina mātou pā u atu i winga o le lalolangi nei. Alofa mai le li e. Whama ngalo mai lo nu. Mai mātou uma. Mātou whanau atu pēa i lau whamanga long sili. Le soifua o Iesu nau fuina mai. Toi fua ta ina ma whanau fu winai lo mātou wola. Yo mātou te talo le li e. Si e whamanuia la mātou tapo inga. Whale le tio le nei tai au. Le fisota i mai o lo mātou watunu. Mai tu e fia la langi. Whape foi ni usila nei o lo mātou no nofo ai. Whamanuia le li e mo i mātou. Whamanuia le nei vā yaso o lo mātou savalia. Le ia mātou tofulanga o nei na pēa le winga o le vā yaso e au mai mo i mātou. Ia whapa ia ina ai lo mātou wola i la le whatu tua. Ia tupo i pēa le whamoe moe ofu i natu o mātou tangata. Ina ia whaia i pēa lo finangana. Tālo sia na i o mātou uso o lo moa i mai ma mawhitianga o leo langa. Mai se foi lātou o lo pi sia le wha e peo na mātou i ai le nei vai tau. O lo lava mana le ali e. E toi tutupu ai wā venga le soifua ma lo mātou wola. Toi wha foi sia le malosi. O e foi o maua i whanoa noanga. Wha mawhana whana lo ngā. Wha munuia lo mātou no nofo wala i pēa. Wali tō tele o nei o mātou a inga. Wa mātou tama whanau tālu sia. Anga le leila o fio. Mai e whamanuia. Whamanuia o nanga ese uma o ofo i natu. A wale manuia lau tele o utangata. E maise lo mātou no nofo ele nei atunu. Atia e nei o mātou a inga. Atia e fo i lau ngāluenga pa ia. E ala i lau e kāle sia. I lea whatawhai taulanga ma lea whatawhai taulanga. Sao ni alo mātou wola lea li e, le ngā solonga o le nei vai tau pa ia. Ta pena pele ato tolo mātou wola i la lea nganga. Tupu ai le malosi.
mātou te ngā lue pēr mo oe. Io nisi o a mātou te talo. E te le pēr te talo le leo le loto le tangata lava ia, o e sila fia ma e whaafonga ina. Ia whaia pēlo fina ngalo mo i mātou. Ono lo swafa Yesu o mātou ole ma wala awa tua nei. Amen. O le nā ua whaafonga le tunu i le tātou sauni ngā lotu o le tai au nei, ta ia le sunga i le whaifia auto ina, Reverend Aufanga Whaafia, maua lai vau, mai le kale sia e whakasa i Cannon Squick, ia mole tuele ngā whaftai tele lava le sunga le to ina, ma lo tā pena, whaftai mo upolofolo le tai au, mes foi, talo whamrianga, whaftai fo tātou o whai pese, ia whamanu ia hatu le atua i fuafuanga le yaso. Au te manatu, ia leo ma ua o neilo waso i fua le sunga le whauto ina. Ia mena leo, whamanu ia hatu lo waso i fua, ma lo le, lue ma lo fo ia ile ia tonu wa o no family atu ia le la utalo sanga ina tata o pese la sunga te pese la so fina ngalo ai langi me stato pese family ia sfa na o to ina ia tatu fia ne ia solo na so ifua lue te lo wa so ifua le la sa dia le vanga le malo family mole. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Father. Happy birthday to you. Manuia loa sofanau. Manuia loa sofanau. Manuia loa sofanau tama. Fa manuia leo tua. Tai lava, tai whalalo. Ia lo waso i fua. Tai te whafonga le pese ale. Te whafonga le pese ale au pese nei li tai au. Ia wha ua to el tātou por kalame. Alessio fofonga no Wala ngai le ali, wala ngona i le langi, ma le lalo langi nei. Watau no, waia feta lai mai ai. Watau no, waia feta lai mai ai. Watau no, fatu sa oma, o le ata ua mawai. Valo anga perofeta, ua fatau nuina mai. Watau no, tatau oli ai. Watau no, tatau oli ai. O mai ina fia, whawhetai ma whamanu. Ua mani e lava pule, ua mani e whaola mai. Watau no, alleluia whawhetai. Watau no, alleluia whawhetai. Ole
le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Tato porkalame ole ata ole tae au, ia nei fu tato toi wheiloai. Lunga o pia ure ea pia na iei tato whaasele launga na tua mai le aso anu nafi i le tato nu o le lua. Le taimi malo so i fua malo folau. E tato tonu sa manu ia malo longa o le po le po. Ia pe sa manu ia fo inga luenga i la tau sa ngā lulue. Fa wheilo ia tuele ngā whiwhi tele le tae au le la stofi taimi ni usila. Ua te ala titi lava le a for fitu le tae au ma lo le tau atai. Yo le toi aso fo ngā luenga le to tele le neiva yaso na ma lo loile le aso atai au le aso foreile. Sto na ia sa ma le aso fua fato ato ia ile aso lua le vai yaso lea. Ia vai lale umi o ma lo longa le na ia. Tula funu lava i o ngā luenga le tato tunu neni usila. Tato ne fa pena fo isa moa Australia mai sini o langi. Ia ai watu ni ia vanoi fa felo ia tuai ngā fifi tele malo fa tai sunga fa fenga ngam fa tua tupu mai ole tunu fa le tua matau si sa wa mala uluma malo si ole tunu mala fa nau fa talo foi nei fa ile ma pepe fo i ile tua ile fa so ile ole malo si mai si lo ta u fo ina fo mo oi ia po tato uma fo fa talo foi ni si lo tono fa le mai fa le pui la to ngā lulu mai wa mteli ngā luenga le yaso ta pena foi nei fa nau e i a onga. Ina ngata foi lea ia o ila tolo tono val pui o lo fa longo mai lo fa tu por kala men fa melu atu tala fi la volo langi le tau nei le mua wa maten tau malu fo le tau ya matou ya no winga o le nei aso o le aso fe malanga inga to tele le mamalo le tunu le malanga isi au kilani malanga mai au kilani nei fe malanga isolo ya wasi singa ya inga mata faonga ya o le utu la volo nei vai tau ya o le la ngona lava e tangata lava ia le tāua o le wha o le tanga na saunia Yesu. E wale memonia o tātou tadi tonua, se manu e oti umā tātou. Wa sui tū langa Yesu mō tātou, ia tātou whātua tua i lona maliu. Ne la tātou whamana tuina le vai tau, ia ele o whamana tuina le langi atoa, whamana tuina tātou leo kewisi ano. Ai malo lo, i maisi atunu o langi e le tadi tonu ia. Wa maua lato aso malo lo, pewhio ni usila nei. Malo lo to tangata uma ia aile te tonu i tangata uma ia leila tai au malo so fua malo folau tato por kala mele ata le tai au le la fanga solo le minuto le fa fonga le tala le tau fa me yanga wa so fua tala mena tupu la langi le yaso watu o matato telefo e o swinga la le aso le nei e por kala me masani ne fa ye aso for radio la fa tu ye le aso nei pela por kala mele o tala la ulungo le va yaso masani ne fa fonga ile atu o ile a fore iva le tai o le sfoile o le fa fonga ia nei le se fulu nei le tai au tele por kalame uma tai au por kalame fa le nganga ile ai ma se por kalame fo ile a masani ia sfoile sui uma tato musika pespesenga fa le nganga vi inga le tu por kalame fa le nganga ile aso tai au mai le fitu tau le lima ile fiafi o le swinga la na fa felo i tato a inga ma wolo mo mo tau tu i lungo le tato app Facebook fa pe tato YouTube fa tele lava Amanuia foi le tu ele tu no lo ia Australia, Amerika, Hawaii, Amerika Samoa. Feisi no langi e momento tua fa felo ia tum fa talo fa tu ma no folau.
e te ilo tango e vai le tato YouTube channel le Samoa Capital Radio lungo le YouTube tango e omi le vanga na subscribe fa mo mole na tit na lan mu le upu na subscribe na lo tango omi e sui lo le lanu le upu lan pai lo no winga na o tato wo yo e tango e omi fa mau na fa mo mole ala tal pese ia ona fa solo to ile o programa le taiao ma lo so fu fa tai fu ya te utou fa talo fa mai ia fa talo fa fo fa mo ia tu ta penanga o le ia so Far
malo lava ia usi mai alfa fonga le tatou tala o le tau mo le nei tai ao. Ia me se le foi o le nei vai taimi o feo inga ma ta faonga ma se singa. Le lava no si le fia tu lango le tau. Fa meno fisa lava i tau. A mata tu lava nei le aso le nei e tau lava le asong fuwa me tu ai langi le lei le tau. Langi le lei le tau. Ka piti manua tu whanganui ma tau naki ma tu ai langi le lei le tau fa pia foi. Marlborough, Tabo, Mawaira Rapa. Langi le lei le tau le aso le nei. Ia le nuu le Hawke's Bay. Ia e ina i te munisi o taimi. Malo losi o sa vili au tau Hawke's Bay le aso le nei. E o atu le se lau, luas furu kilomita le itu la. E vai ia fo le mata le lai nisi o taimi. O le maulano le fuo le malulu le fa mawina inu uno ta uolo ia i le lua. Lua, tolu, fa, lima, ia malulu ala le tau inu umai no ta uanei. Ia fa solo mai au kilani le so mtua i langi le lei ia le tau fa pe Hamilton le langi le lei le tau le aso le nei. Motu i saute na o inivakako lave tau vai ei nai timu e ma telefo ina la le yaso. Langi le lei le tau le tele o vaenga le motu i saute. Ia o le maulano le fuo le malulu fa mawina lo i lima no leo kala i stete. Ia ma fanfana sifun marvalu i ne le soni. Ia o le tele o vaenga le motu i saute o lo ia i le fuo le ma fanfana sifuru ono sifuru fitu sifuru valu. Le malulu lo i le lima fa solo lungo le valu. O la lo foi le la faita longo le fai ungo le vai yaso. Ia lapta ia foi o tau na la angi le matangi fuli fao ina i kala i stete. E le fai ungo le vai yaso. La telenga le atunu e vai le mata le lai le tele vai ngole atunu. Se i vanga na lava i le tu malo Kispen ma nu leo Napier ma Hastings. E tau ieina i timu nisi o taimia ma tele lava ina langi le lei le tau. O apia langi le lei le tau le so luas furu iwa le fuo le vela luas furu fitu le amafan fana. O le angoto ifo le lai le so Wellingtone. To e 5 minute i le ono. Nei le fiafi e oso e la tai au le to e 10 minute le fitu i le tai au a tai au. Fuo le malulu fa mawina lo i le vau se furu anga le sefuma le fa. E amafan fana lo ia i le se furu valu fa solo i lunga le lua se furu ma le tasi. Tala o le tai mo le au fa ngota le yaso. O Wellington e pe le tai le te o le valu i le tai au nei sua le tai to e lua sefuru minute le tolu i le au auli. To e pe le o le tai to e sefuru minute le iwa i le pona nei. Poli lua, sua le tai to e 5 minute i le valu nei le tai au. Pe le tai to e 2 minute le lua i le au auli. To e sua le o le tai le te a o le valu na nei le afiafi. Fia lo foi felo i male to fasi le la i ni tai au. Ia aleua se atu foi o wata tu talo le tupe. Ia le ilu matonu lava o le fatutupe foi lea sa mo le Central Bank. Le te malo ya malo le soifo ne tao le suma le wow le sumai ya o tala ne o tupe wa foi le swing o tupe le loftu la il tato tunu ya wa le aso maliu ma le aso toi tu dato tunu sa mo ya o le tasitala ni sila mo tupe Australia ivas fulsene tasitala ni sila mo tupe fiti ta la tols fulmale ivasene tasitala ni sila mo tupe sa mo ta la fitus fulsene ma tasitala ni sila mo tupe America e onos fulmale fitus sene ya no ta la fitus fulsene ma no foi le nga lei ne o tatu ai ngalo family mai le ngafia la for tupe o nei la foi wa aso malo lo amata tu ata ya tau le son fu ta son fu ngala nei ya tau na la foi ya le no fam yango se fu afia ma wale vau ya manuia tele lo wa so fuata ma dino la vai la tu ne pali ave me feuto in ave fa pata faoma ma feula sana keke je fale o pali ele mutinoa o le asola ne le so pali ya o le so pali ya o le tus faitau e fala e awina i foi i al tatu o tunu o lo fa na tuino to aso so fuole ne aso mo mai le tusa evangelia Ioane lo no mta upes formaliva al foi upe tol se fulu ia tal ua talia le vineka Yesu ona fetala ia nele o ia ua taunu ua faanga ngau lo nao ona tu ina tu lea o lo nanganga ya walo atu tatu wali ile nei vai tau
ia i ona puapua ngā pe na iei le poa nā nei e malo atua i le aso tai au i lona Somaliu ia e whamamangalo ia tātou anga sala manu ia tele o tō aso soifua a le pesele nei ia e tai nātu mo o tō.
Ia fatalafatu le tunu malo soifua ia o le aso sifun ma le whaoa pewila o le talafaso le pito foi I mena tupu ai I tausanga mawai. O le sol tausanga e tasi valu o tangata suafa ia Noah Webster. O le so ia na ia whai ai le lo minga ina ia copyright pe fatu la fonoina ia le dictionary po le lomi tusi le na ia whaia. Tangata suafa ia Noah Webster. O le sol tausanga tasi valu no liman tangata vale ina ai ia le Palestine o Amerika le nawa I tau Abraham Lincoln na whanaina tangata suafa ia Wilkes Booth. Ia mana maliu o ia le aso sifulima o apewila tausanga lava na tasi valu no lima o le so na whanaina ai o ia tulou lava. O le aso nei I le tausanga e tasi iwa tasi lua. O le vaa foi le Titanic. O le so na soa I le vaa lea se poloka aisa I le vasa I le North Atlantic Ocean. I le utato I lota la anga le vaa lea na ngoto I lava. I le poloka aisa lea le sa whailea ta tifanga. O le aso nei tausanga e tasiiva o ono. O le whaaola o langa tele po le revival lea sa whaia I tutonu o Los Angeles I Amerika. I le o le ingoa le na wha ingoa I o Azusa Street Revival. Ia peo I lea na whanau mai ai, matoi whaola ola mai ai pe a fua le vaitau le tasilima le na ese mai ai, ia Martin Luther mai I le katoliko I tutonu o siaman. E peila sa wai I lava. Pe a fua le lilingi fo le ngampa ia le vaitau na uma, a fio Yesu le langi. Toi whaola ola mai Martin Luther. Toi o mai lo le vaitau lo le tasiva o ono I le aso se fulu mo le whawa pewila. O le whaifi au po le li I fola e suafa ia William J. Seymour. O le li I Afrika Amerika. Sa whaia la se potopotonga tele na whaia I Azusa Street. Lea na tupu mai le revival po le whaolaulanga tele lea. E whapea na toi wa ai se wa ainga na tupu I le awhiawhia o pito lunga I na utautala le tele o tangata na iai ngangana ese. Lea la na whaasau e lava lea o mai teminei. Lea ua taolaola matupu ai. Ia le aonga le wha Pentecoso. Na tupu lai le sol tausanga tasiva o ono. I te tono Los Angeles I Amerika. O le so I le tausanga e tasiva tolu tasi ia na whato a whai lilo minga mua e ta o le The Highway Code. Ia po ta iala ia I lungo le awala I Peritania. O ta iala ia e lima te ta ina ai tangata avita avale o tangata te iti e wila vilivae o Pasika. O tangata whewai I ofo I meola. O le aso nei I le tausanga e tasi iwa lua fitu o le kompania le Volvo. O le lato ta avale mua la vale na fausia I tonu Sweden na ta ua taimina o Jacob. Tausanga tasi iwa lua fitu. O le aso nei tausanga tasi iwa valu na o ese mai fita Soviet Union po Lucia. Mai te tonu Afghanistan I le mai al sfulu tausanga o iai. E tau whaasanga atu I la tau ia o Muslim guerrilla fighters ia po lau tau volea la Musalemi. O le aso nei, I le talfa sopito le nuu lea intia e whaamanato e la tau tau sang fau. O le so I tutonu o South Korea e tau e la tau le Black Day ia po le aso nei o mai umai tangata I e singo I le inyo la tau ainga. Ia matala noa ma ai le nudo tu I e male pin la nuliuli. Ia po le nudo la e whata ua lau singo I le so. Ia nura mtal noa fa masani le singo. Ya o tatu talana te mo fa poponga te masani fa tai. Pese mai Samoa mua o pese mai
Pepese mai Samoa, mua o pepese mai. Pepese mai Samoa, mua ia mua o. Mawha sao, o mai ala ia. Pepese fia fia. Tulu inga uma ole lalo langi. Ele 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 e atole sami. Watu vasa matafa matangi. Samoa uma pepe se mai fatasi. So solo loa leilinga le fofoa. Le talia I le tali li mai alali. Pepese mai Samoa, muao, pepese mai Samoa, muao, pepese mai Samoa, mua ia muao, mawha asao, o mai ala ia, pepese fia fia. From the valleys to the peaks of the highlands, to the oceans and streams of the islands, all Samoans were cherished forever. Songs of love we all sing together. The island drum beats inviting us there. The sound of happiness and love fills the air. Pepese mai Samoa, muao, pepese mai Samoa, muao, pepese mai Samoa, mua ia muao, mawha asao, ukulele kitara, tamai male fala. Peseo e banga, e ono mea i rau sasaka, patumalo fai, pauti ai lea nganga. Pese pa amatala, leo lana mai a soana mua, I inga o le lotu, e tapua I ai lea tua. O tulu inga uma o le lano langi. Samoa uma pepese mai fatasi. Pepese mai Samoa, muao, pepese mai Samoa, muao, pepese mai Samoa, mua ia muao, mawha asao, o mai ala ia, pepese fia fia. Mua ia muao, mua ia mawha asao, olo watini o nei la sinio. Ai tuo, ai melani malana puleto, olo watawi manu ai nei le aso. Muao, muao, muao. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tala falava o se mai al whaafonga e se isi whaopoponga o tatu tala whau mai Samoa mō le nei fo I aso. O tau fia le tu maumo se vai teimi whainga malanga o ngā ruenga wha vai teimi I New Zealand ma au se tālia se I toi whaelua mai e le matanga ruenga o pisi nisi a la manu ia maleipa. O le whaasisi langa ma le matanga ruenga e au fia ai malanga uma na whaatu langa o le maasina nei o Aperila. O visu ia ingo lepo kalame mo ngā ruenga whaavai teimi o lo malanga ilma malo le antunu. Talu mai le a fia ngolo iailu tātu atunu I le whaamai. O le whaalinga na whaalia le fia fio le teitai o le por kalame. A tangata whai ngā ruenga whaavai teimi a whalea lili le a fio ngā tuatanga loa Joanne and Dale. E na ua ia maua I lunga o pengta whae langi le whaasala launga whaalawa I tele le mtanga ruenga. Sau noa tuatanga loa. E whaanoa noa le lea yo se ngā yuinga.
Ale matanga luenga so ta iai lanto umol por kalame unga luenga whaavai teimi Samoa. E whaasoa masoa lau pule le mata opo. Maua ini manatu ma whaau waise whainga tāla whiangai. Mō le lei anto le atunu o ea ngai ngā luenga whaavai teimi. Whaalie tua tangaloa. Na tali maile matanga luenga ina ua whaso ta ia tu iai. O loo tāo fia le tu mau se ilo na mata opo. E tāo fitua tangaloa sa le te tau ana tāo fia malanga le maasina nei wa umana whaatatia. O na ua tele ai ngolo tātua tunu ua manu i hai. O le vea so fau. E toa whaasafu ma le walu ta maitai. Ua whaatulanga i malanga i le aso se fulma le iwa. Ma ua mai a umawaianga tau tā penanga. To e lava o le la asia o whaastepo le waalele. Ma malanga loa i wha moe. O lo sile foi tua tangaloa. Po veo le asa wale se le ni e toi tutongi atua i tangata. I le mao luma ma le ngau tā penanga na whia. Ai meise wa umana saini kon karatem pisinisi. Tutongi pasese. Au sau niu ninga a inga. Ai o le fia o pito i seli e le whai pisinisi. O le popolenga le vama company na saini ai kon karate. Ma le va ai mai le wha maoni o sa mua i kon karate wa mai o na sainia. Mai whaono le toi te liai. Se toi tālo sa ngātou mōni ngā ruenga whaavai teimi. E lua sala tupe tai lima a whetala ua tui nātou i le company a le Samoa National Lotto. Ina ua leu sita ia tu unga ma vavao lo i lalo le polo inga. E tapu ai o na whaia ni ta aloga. I teimi a o iei Samoa i vavao. Whamauni a mea sui komisina ni tanga ruenga o leo au a paulongo i tino Filipo. Pe ona sila fio le vaiaso te nei na iei ne whai tionga lungo peng te whai langi. E whaasanga le kompania le loto, ona o se wha le tonu mai wha mau numero sao, o le sei o le vaiaso te nei. Pe tai o le vaiaso nei o le ale mawhai on toi wha awa wina lea ta alongo mate matenga, wha pia foi ma le TV pinko, e ui ua mai e ona wha tau pe pa tangata e sauni e mo ia ta alonga, ai o le ua wha alia le company o le a mawhai o na tuwatu i tua se teimi te talai, o le a wha o ngā ia pe pata alo, o le a tu mau pe alo na o ngā. E se furu afe le antoanga o le sala tupe, o tui nato le Samoa National Lotto, ona o le leu sta i o polo inga o lo i lalo o vavao le atunu. E ui o le ua tapuni mai le awanoa mō malanga i ngā ruenga whaavai teimi au Australia ma New Zealand, ai o lo maua lava le awanoa i malanga tua i alo ma whanau le atunu. Mo awanoa whai ngā ruenga whaasaila i company atunu i whafo. E to o luas fuleo whai o seila e au fie ma se tamaita i to tasi. Le ua wha mao nia le whaatonu sili o le pūlenga o nanga waa Samoa, e a lautimu ia a fōa we le se waa ai le Savali. O le teimi nei o le ata pena le isi malanga e sili ma le lua se fulu wa wha mao nia, mo le aso lua se fulu ma le wha o le maasina le nei o a perila, le ufo e malanga atu ai lanto i ngā luluelunga o meli, ma waa la o loa. E lua se fulu i le wha se fulu seila e malanga i maasina te itasi, e fua lava i awa noa i e maua mai antunu i whafo. O loo te pena fo i le isi au malanga mole maasina o me, ma wha solo atu ai lava i maasina o loo i lumanai. E lanta i le wha se lau seila o loo ngā lulue lunga o waa meli ma waa lau o loo i le teimile nei antunu i whafo. Wha i loa e lau timu ia o loo manuia oma e la tau. E iei nisi o seila sa fia le COVID-19 furuiva e pei on sau no lau timu ia, ma sa wha anofo e se no whanga sa sau nia e company wa o loo ngā lulue ai, ma ua toe manuia ma toe fo i ngā lulue. O lo wha o lava o na mātei tuwina le vaenga tau soi fua malolo ina mo alo ma whanau le atunu o lo ngā lulue ia ngā luenga, mai o lo ave le wha mua mo lo lanto sango le mu, e na ia puipuia i le pesia i le wha mai. O taunu mai le isi u tau tols fulutui mo le whanau lai ti mai le 5 tausanga anga i atu se fulutasi tausanga le mātutua, ma ua anto ai le fitu se fuluafe o tui al fisosoan ni le malo New Zealand mo Samoa. O lo o alu le whaangaso longa o tui puipui o le whanau ma tangata mātutua le lanto tui lo na lua, e le ngata upolu ai whape na foi sa vai. Peitai, o lo mai tawina pele le usta ia o tātou tangata, o whautuanga mo le tau fio le bepesi vave o le whaamai, e le ngata ele le tau sisia e nisi o mātua o talifafonga, ai o foi a lanto whanau e le whai foi ni talifafonga,
E pui o mai e la tau a o ngā soro ane no whanga, ai whātau tei ai ia tui pui. O se tasi o vaenga o loo mai tau ina pele leo sta ia lea tunu. O le whaata waina leo le lua mita i so o se no whanga, e o foi company ma le tele o supermarketi, e leo tau se sia foi tu unga mapolo inga o lo i lalo vavao, i le ai lea o se siaki ina o pepatui mo tangata o maianga i atu, whapena foi le whaata waina o le lua mita o le tutu ma le nofo vava, o le mamalu le atunu o auto va atu i ala tau au nanga. O vaenga i o lo o atu ngalu i eile matanga ruenga o le seifua malo lo ina male malo. O lo fesoa soan tele i le whaati tele ina o le pepesi o le wha mai le atunu. Ai me se lava le pui puinga o alo ma whanau la iti mai le pesi e le wha mai. O tātou tala fawia mai sa mō manuia ne yaso wha soifuia. Tala flaval fa poponga mo telefon mali si ufonga le mua mo le nei tau le asasful mal fa February lua fe lua. Mai le vai luanga le po ana po o toi matala ili tele o tu unga le covitis fluiva moni usila o le fola sanga sa fa ya le minsta mo le talia tu covitis fluiva Chris Hipkins mai le bale mene le asoana nafi na ia sau noa o le paul foi numero tangata ya fiel fa mai matau fie fa le mai fa ta se male taunu mai o tong fitinga ma vai la au fo mo fa mai pipisi ma ua pa u fo ile foi numero tangata mali liu ma avaenga umai ua fua ile fa i unga ua faia ua fa i titi ile foi numero tangata tau fie fa le mai pulenga fa le mai e tolu i au kilani e ua fa au popoina le fa taunu unga le au nanga mo le tau singa o tangata ua ya onga le filifilinga pe fa au pe na fa onga e tamaiti ya onga tali poponi o fofonga na ta ua Hipkins o lo ilo ya onga pe fa awawai pe a peitai o se lu i tau telefo i moa o ngal wha malo sia o lea fuafuanga e te tau na wha awau pea o na wha o ngā tali pupuni o fuafonga i lunga o feo inga lau tele o fale o loa o fale tau si e tangata mātutua maisi wha atasinga e whai e te tono o fale. E ui sa wha alua fisasi le min style swinga o aia inga le taimina whai e le whiloa inga matus tala. E le toi mo umia le wha anonofo vava mamaui au nanga tali malo ma wale toi whaatapula aina fo ile numero tangata i whaatasinga e whai e te tono fale. O ana nafi to o iwa fi whaasela uiwa sifulu lima tangata fonu whaamauni al COVID sifulu iwa. Ma le to o sifulu lima o tangata maali liu. O le isi ilo ilonga o whaatulanganga o whailo ilo ma tuunga mol whaamai o le a whai ele o ngā te tono le masina o me. O si iti alfal tupe wha leo le pasene tulu yo tupe ile tasi tesimali 5%. Sa sao wha ile OCR i se whai numero pita maa walalo e tesimali 5% mo le telo le taimira COVID-19 fulwiva peitai. O le wha leo na si iti alfal tupe wha leo. O le pasene tulu yo tupe talu maile maasina o ke topa lua whilua tasi. O lo valo ia leo whaito whaalo tamau ainga le si iti o le tesimali 5 po le tesimali 5%. O le pasene tulu yo tupe i se taimi ile lumanai. Ua whaaliele le fifia teleo i la tau e una ina mata upu iaia te tau tangata taito tasi. Manisi o whaito whai mata upu le tunu o saina, o nol whai ungal wha amsinonga sili po le Supreme Court. Pe ona tatala i le avanoa, mo se tangata nofo maui ni usilai ave whaapango tai saina, e tali ni ona molianga o lona wha au ina le Otis tamaita i talavou i Shanghai. Sa whaailo le whaamasinonga sili le asoana nafi, lona talia ina le folfolanga saina e whaapea o le a le sa waina, ma o le a talafia ngai lava se whaangasolonga o le whaamasinonga e whaia mo Kayong Yub Kim. Na ta ua le whaamasinonga i sana whai unga tustosia, ua whaamalia ina lava i la toi folfolanga saina e whaapea o le a le leo na wa ai Kim, ma tu ina atua i le mata upu i le minsta o whaamasinonga Chris Whaafoi. E fili, pe whaatanga, pe tau fia foi ona ave whaapango tā lea tangata i saina. Na tā ua le official minister o lo ilo le whai ungal whaamsinonga, ma o le ale whaia i aisa lātou whaamatalanga i le mata upu i le taiminei. Na tā ua le lo ia Kim, e matua ofo i le whai unga, ma ua ia fola o le a ia lui tawina lea whai unga,
mai ono o atu lava le komiti a malo o whaatasi mo a ia tatau. Pe ona saunua Tony Ellis e le aise atunu ua mawalunga lo nā tina enga mo sina vai teimi umi ua ioe e ave whaapango tā se tangata i saina ona o le le o whaamaumaunga o saina le tausinga o aia tatau a tangata ta ito atasi. O le afiafio le asolua ma le asolulu sa whaataunu i nai se whaata ita inga a le mana moana o se whainga pa anga fau le waalwha i le tele a New Zealand, le New Zealand Symphony Orchestra, whaatasi e male le ito New Zealand, ai mai se le awhai pese a le Signature Choir. Le whaatonu tanuina mata ita ina i le sunga a Helen Tupai, pe ona pati le musika ngangana matala o le Pasifika. O le Signature Choir e to o 50 na sui. O le mana moana o lo whaonga ina i leo ese o le orchestra a New Zealand. E whaalaulo ato i le mātanguwhi o whātunga ma le tamao a inga o musika Pasifika. Ua o fia i lea polo kalami ni pese Samoa, Tokelau, Fiti, Niue, lea tuku ki Matonga. O le aso mua o te sema, o le whaataunu uina i se kone se titele le orchestra New Zealand ma le au whai pese le Signature Choir i le Michael Fowler Center pe a mai ona pueina a lātou pe senga. E 1 miliona tala watu inato le malo mo su inga le whaama i o le COVID-19 sa whaasitila le minister so i fo maloloina Andrew Little le vai ngā tupel tae o na nafi ma o se tupe mai le fitu whaatesimal tasi biliona tala o le COVID-19 Response Fund. E whaape mo mia ni usila o nā tiae, ma toe fōtua i mai le sona saa o oina i mea na tutupu i le lua tausanga ua tua nai. O le atatala atu le vai ngā tupe i au nangai whaia su e ngai anga wa a iai. Ia ieiso la tau sila fia le COVID-19 ma le polkalami o tui pui le atunu. O lo ova ava ai vaenga ese te itasi, pe whaapewhia na a fia tangata ese au fia Maori Pasifika ma tangata ye mana o ngā whaapitoa. A o a fo ini vaenga wa o a uina mai e tangata winga le ngā lulu e whaatasi ma i lātou. Efso soni tele lea mo i lātou i a whaingofio na malama po a vaenga e mo mia peo na whaatino mata pena iai. Inisi whaama i pipise tutupu le lumanai peo na sauno le minister. E tatala le vaenga tupe mo ni talo sangai whaaulu atu. Mai lea solua le vai as fos fulu iwa o Aperila ma toi tapu ni ai lea so se fulu o Juni. Ua whaatutu tonu se fina ngalo le minister mo mta uptau pi sinisi matangata whaatau David Clark i whaalapo tuputonga te tele i ana supermarket le atunu le Woolworths ma le Foodstuffs ona o la lato mtafa yo ili sitia yo tau mawhai ni usila ma safa ilo le minister. O ile taimi ua tatau ena whaamuta le tūlanga o lo iai ile na o le lua o whaalapo tuputonga e ana supermarket le atunu. I se reporta le Stats New Zealand na whaalauno ina i le solulu. Ua whailo ai e fitu ta smaleono pasene na si iti le tau o tau mawha le tau sanga utua nai. O se si itanga pito maa walunga wha le tau sanga talo mai le si itanga le GST i le luafi se fulu. Sa pito maa walunga le tau ufuala au aina mata ma fuala au faisua. Le ana si iti le se fulu valu pasene. E iwa se fulu pasene le siya tu whaatasi le Foodstuffs ma le Woolworths. I le maketi mo fale oloa au tue whaatawa i tau mawhaito tono ni usila. Na ta wale ministalo na whaanono tele le si iti o tau mawha. Le e yeilo na talo tonunga na whaatele ina e supermarketi na ilo le tūlanga sāmasani ai. Ina ia whaatu mawina pulo fiti. E silia maletasi le miliona tala i le aso. Sawa ia le aso ana nafile mawalunga atol whaatulanga ngau tau mawha. Na ilo le siitanga o loa ilo nao te lenga o se tūlanga i whaapopole ina ai. Maolo o taumai ei foi e sili atu le tele o se isi ngā yoi ngai mawhaio na whaatino e supermarketi. Ina ia mawhaio na ngā whatia e tangata ni usila le tau o whala au aina mata ma whala au whaisua whaapea ai mai si tau mawha. E tali tonu leo o le whaatuptupla i o se whainga ia whaongaina i taavale e talepe i whale o loa. O ngā yoi ngalo o whaia e tupulanga. E oe sa ili ni ava malosi sikaleti ma babes. O le asonga fua na ta ei umaiti o atamani whaamalama le whale o loa. O ni o loa taunga tae whaatawina ai a le Louis Vuitton ma le Gucci i se vaenga o au kilani ma sao so whai e se ta avale ngā oi. Pei ta ina ta ue leo e le ini o loa na maua i la tau na whaia lea ngā yoinga. O le vai astalwaina tupo i fo i se ngā yoinga whaapea i se whale o loa la ititi au kilani. Ma o le ave taavale le taavale ngā oile na whaonga i nei leo se whainga e nā o le sifultasi tau sanga le matua. Ma o se tasi o le toa iwa na whaia lea a mionga na toe maua leo leoni o loa ngā oi
e tusalo lātou tau ma le se laua whetala ma sa loka i naini tangata i to walu se fulu, talo na whaia se suenga whaapitoa ia i tu aingo solitu la fono i le masino Februari. Na ta ua le sui komisina o leo Richard Chambers o lo si tia belea foi numera o nei tu aingo se whainga maamionga mai le lua se lau walu se fultolo o se whainga whaapea na tutupu e tu samalwhalua pasene o e na whaia ia solitu la fono sa mawhai o nailoa. Ono se fulu pasene i la tau sa whaasalaina a le isi vaenga na whaasino pe ave a nga i ile Youth Aid. I ta alonga, o le whaanau na ungal pulengo le lakapi supa, ia vele ta alonga tele le aso maliu i le Valu Crusaders ma le Blues, ia mawhaiona toi whaatele i nai tangata matamata le televise, o na sa mtoa pa ua maa o lalo le whainumero tangata e fia matamata. I le televise le lakapi supa, i whaamaumaunga mo whainumero na whaalia le One News, pe amale se lau wafele au whainga o tangata matamata ta milusanga, i le amatanga o le luafi lua, i le ipo lalangi luafi sifululima ma le luafi sifuluiva, sala talata i le lua se lau wafele whainumero tangata e matamata i ta'alonga ta itasi, ma i le ta ilima taupsanga nga i lunga le mātutua, na pa ule whainumero i le luafi lua tasi, ma uala talata i na afal whainumero u whaititia tangata matamata, pe afua i tausanga i tolu o tua nai. E ui o le COVID le mafua anga manino pe tai o lo iei fo isi mafua anga le whaale tonu o le numero tangata matamata na ta ua le polisile le Crusaders. O nisi o fina ngalo whaalia o ala tausui e whaapea o le tolu o tausanga le COVID o molo aua toa i fo i male fia po le masania tangata sa iai i le matamatanga o la kapi. Sa whaalia le whaia o ngalangolango le Blues, Tom Coventry, o se tūlanga whaanoa noa tele le toanga o ngā o tangata matamata, ma alo i ele whaanaunga ina ia to o tele, e matamata le taalonga le vāo au pito ilunga o le taamalisanga. Na si itia le numero tangata matamata ina o taalo Roger Tuivasa Sheik, i le taalonga le na whaia ma le Hurricanes, o le atu e taalo mo le Blues, i le taalonga i le aso wharaile nei. O lo langolango ina pēle whaia onga le aulaka pili kia le Warriors Nathan Brown, se tasio na wingi, maini ana wha amtalanga ilungo le malai, e wha ilunga lanu wha asanga i tangata i tu ainga tutusa. Na wha asalaina le pūlenga ma le vaenga i whaia wha amsinonga ma wha unga le NRL, le li o Marcelo Montoya, ona ola na wha upunga na whaia wha asanga ya Kyle Feld, o le awa North Queensland, i le taalonga le vaia stalwaile na maan malo ai. Sa wha iloa ma wha aleo le Salamo Montoya, e wha apeo ana wha upunga i na lafo, e matonga le talia ina lava, mai le talawhea ngai. Sa wha alau iloa le Warriors, sa la tau pe po wha amtalanga i le asosai wha iloa i le titee, ia wha upunga na lafo i le tamalaka pi. O le ale mwhaia na tue taalo, se i aulia le asosfulu whao me, le taalo i le Warriors ma le South Sydney. Tala fau ia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Malo fa tai ya si ufonga le mua malana tautua le nei tae au mātako fie o le astofi. I o le aso le nei lea e toe suyu mai le tele o fuafuanga tangata ia o no tae ora smalolo fa mnato to fo il tato tunu ia ai fa tau to na fa ile so ne ia le lava wa tato ia ile le vai so pa ia le wa la tae au le ia wa tato ma sani fo itapenanga o Somaliu mon ia nga ia tu le sa ia wa ese fo ila ngono tangata e pe ia o lo vai tau le ia wa ma fa mo tangata ile le winga le nei vai tau ia pela mari ia o le lava o tato ia o tatala tonu ia fo inisio fo fuanga le malo ia tato ia pe tapenanga ele ngata tapena pena mo fo fuanga di kalesia ia e tapena pena fo ia tato ainga e tau fa masani suinga ia wa ia le taimi ma so soni fo inisio o le mana le vainga le o ia tato nite ia mon pe sa o le ia o le o pe na vatfu tato fo ia o le o tato ia i loa i vaenga ia sa tato mo mai te lo taimi o le fia sa o loto i le ola masad ia le lau tato ia i la sol de amata men po le tato i la no moli o le vaenga na fa sa lau me lo na fi fo ile o ana po le talai o lo to mo mua siaki mo me o potopotonga ia la lau fa senga me le malo o potopotonga e lua to nga potopotonga a fa pel potopotonga e ulu tupe ta o le event le na
Ale potopotonga i le uru tupe, ta o le catering. O le alau whaatulanga mai. Ia, e le ai se tapu la a o potopotonga nei. E le to iai fo i se vavo, i le tala le va. E le to iai fo i le mask. Ai ai manawa o e pui pui o e malfa mai ma. Ia fai pela o mask. E le o whaatula fo noina le ufi fo fonga. Ai mana o wha malusia mana ia fo. O le tala na le au mai. No winga la. A whaila lo asfia le tu e whaila stona i nei. Ia wata tala fa solo ato le tele o la wana udia o le tu e tapula. Mana ia. Pe le va ingale na e wa e tu fo i le tau faitu li oso mai o la tau fo i e mo mera yo event le na tau o tau faitu li oso mai o la tau o le e o ke nai singa va nga i e tono frikalapu ma ai wa leva na fia fa ni la tau fa fia nga mo kon city ia o fo i le tata pese kon city tono pakati tele e le o fia o ia me se fo la kapi pe ona mari fo i fa longa tu telefon savali e pe o na le o tau tuli mata i ta longa i fa fa unga le vai aso la mata ta au mo le stona se tuli mata i po le ale to e tumu le la tu moi tanga mata e fa unga i fa ina ia me ia e le tali tonunga o la no ufa longo i wo umana fa fo fuanga i university e le fa unga le ia me a le vai atu o le wata tala o no winga e una to sui fo fuanga to fo i mesa i mo sa me masan sa va vale atu lau fa u i tono Wellington Lemton ki ia ma faia fa me na tungo fa u ia fa fe tolu fa tau sanga o na o a onga o tau na fia fatas leva telena fa a ngase mai ia le fainga malo ma o tatu tangata i le foi le tau ma fai ina ia pui mai le fa mai ia le lava la na o ayo o nga foi le na fiwa tangata soltelo ia na fiwa tangata solte ia le la o tali mai lol pale mia ma fainga ma le la o tatala o ofisili mai nei o fatolo le ofisili mai nei si tangata na fia ala le winga le lanu mori le o tatala o ma vai nga le winga le lanu mori fat ia o le lanu mori ai man tu ala o man fa senga mai lan o pe na o se pa pui fo le ta wai le to inga mawalunga le to inga o le salotonga le tato ia ia ai fa o le wa tato te le lo ia tu lumana ia tu pe to ia sisi o so fa inga fa mai ia no to fa ingo fiele no to fa pe mai o tato to o le mumu tato to ia a o tu a wala mo fa pe mai lo a ia o tato watu lo la me mata tato lo la me mata pule tamalom tua ia me tau vai sa o le ia le tato ia la mori a mata po to tasil minutes fulua le asoral nei ai ma tua la o lalo mori o le vai ngana le tau fa mata le la mori o la mori la e fai le ufi fo fonga i va le na ma train ma pasi ia ma awala o fe wa ingala tele alo no ingala tau te olo le la me mata ia le to ia lo o le vai ngala na le fa malusia mai pe ai malanga le va le fai ala ufi fo fonga fa pe foi le train o le pasi ia mai si vai nga fa pena ilalo o le la mori ai vai nga wa onga na ta vai etu na o ta talai le fai ngole ale ave se ai o fi fo sa o le ia vai nga wa onga i foi le prime school ma polisi ma la to wa tu langa na sei sa ia lapta ingale na i fai pe ia fi fonga ta mai ia le wa tu le ilalo la moli ia la o tu le pule fai talia pe fai pe le fai ia fa longo pe ta mai ti pule a onga fa tu langa ia le tato ia le to la moli ia la dia le wa le pasi le lua tau sanga talun tato fa pe nei na ia le tato o mai la matana ga i tato no inga e tau ia le uma fo fa ma isa mo wa faifo ia e to e fele le vale o tato mzamo na wa pe el fo linga le si vai nga le tau ma wa tu fo ital fo pe ole ai an fa tali e to mai palmia sai tau nu le mai ia ni fala au ia mutu langa umal ton fitinga wa vas tene no vai tau le pepa o sa le pepa tato Wellington o le vai aso le nei tau nu mai fala sa ia fo le fa pe ono sfulu wa fele o ka mo le sa ia o na foi fala au e le fa pe na e ma ia la tu fo ma ia mai e ia inga e fo ia inga ma
ma to inga vaenga fo e mauai o e lai si le fil fo mai e fitau i ei na mai e te prescribe melfo le fala wa ai le fa pese fala fo le peo fala o furuna lo atua mai do te alu fo mai te alu fo mai na ui mai la fo mai no vai le tana no ngai lungo le televise le porcalame na le 7 sharp di se fia fa tana no mal tama tai fo mai sa mo mai le lo ili o taco fa tau lai fo la au ia fa pe ia le wanga i fo ala langi mo fo la au ia o le mea nane na tatu ia le na ia no winga la le time yo le siaki o lo tus fo lau po le lei na wa le vanta tu fa tali fio sa mo ata tala mai la ai so tu tus fo lau la to lu masina e to ia no fo nga lu nga to fa ia na la le siaki lo tus fo lau po le lei te ua te tala mai sa mo na wa sa ia wa le tala tato le tala tato ia a le tato fa tali fo ia sa mo ia mo ia wa o mesa ia sa wa sa mo ia le to puni tato ai sa wa ona le so fa ma ala la wo tu fa mai ia lo tala tato le talo sia oni a to fusta sa tato fa tali e ngalo lo fa mensa mo tala mai e la tato no ngola tele ia malo sa mo e fia vala udia le ono su tau sanga ya yuni ia no winga o nai o tala yo atu la tangata ia lunga e tato palmia Australia ma talo sia ia mo i foi ta o le lisel malo i vala udia ia le yo fa tu por kala me le ja ya o manuia le ya so ya o ngata mai ne le tu ya o ngata mai ia to ya so ne la to o ngata tu o le mo lo va ya so ia to ya so foi ne o nga luengo ni va ya so le to tele la tal tato pc ma le sunga ya le ne so po anga fa fianga o le ta ya faiva o le tato o no Lingo le alanga ua so ia tu vasa ua lolomo i le atala ua moe nei fonga le fasa o tupule fai mau tama o moli ala ui fonga tama whana au la mana o sapisa moa i le maasala wha Mali e toa malo tau, e atunu uau tamawhana, te whaea ea, masiki oe i le wātea tea. E langona lawa i si o toto, e te uwhatu sa moa i tō loto, wala i ona e malo, o tō whaiwau ale mo e malolo. Wale ngatai whaanga tama, au le kuna o le mala malama, o mai o le mawhau whau, matematika ma le poto salalau. Le atanga i whaakolo kiki, kolo whesa masai ene tisi, tusi tala matati whanga, i ronga Samoa i whawhia whianga. Ua sisi wala au o le vau, nai nei o sa le vau, e tāpua inga, e tūpo tūau. To tā aina tū i whangalilo, au le nei lava wa whamanino, o tō whaai e Samoa, ma whana whaau i le whanimo nimo. Mali e toa malo tau, le atunu uau tamawhana, e whaea ea, masini oe i le wātea tea. E langona lawa i si o toto, e te o whatu sa moa i tō loto, wala i ona e malo, o tō whaibau ale mo e malolo. Wala i ona e malo, o tō whaibau ale mo e malolo.
O le whaasilanga tā ua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iaila o whaasea mō le teime mua, whaftai. Whawhiwhianga o le tae au, ia o le sunga o le nā ia whiu tala le lei pāunga pio nā. Pespese atu nei taimi ia wafo i whawhiwhianga ma si ufonga o le lau mua. Ia manuia o ngā tamaiti le nei aso, ma tu aso ia tatu le aonga e, te le lopena la vea ipe i tatu whiwhia la wala le aonga wala. No fo fale mta fau, ia mista miti pe le whiwhia pe atu wala. Ia oi se sio le ale whiwhia pe a whai o tu ngā o kale nei tatu ia soi. O sa wafa iau. E pe o aso nei, e ala fia tamai te o le au. A wafa i le leitsi si o manga wa o ngai, e le foi le fia whai aonga, ia fia ia na wo, ha, i tono whai. Au tātou lei sa mo, ia laulo hele i mo tele maua mai tele o tō. Tō wai te. Ai pe o tātou sa mo e sa wa tele whai aonga i na wai te. Pe aiu le, tele no wale sa e ngā lue wha ngā luha whai aonga i sa.
Ai paule ole meto tia na umai ai tātou tua pasi wha solo mai a wha pele o mawhauwhaungo whai au. O le meto tia la le tasi tau te whaonga haina fo i tonu o le au. E o le aso mana tu ia. Ia e sa o pe o se vaenga fo i le o le tātou whatetenga. Pe o se vaenga o le tātou māsani fo i le o pe o se anganu. E leo se anganu. Au o pe fo ringa pe. O pe o pipi e o le awala o le ala fuare sa o i o ino tātou. A le fue. E matu fo i tātou vai whai au ngai loto ma le la ma le meo le keine le la au wha pe whatu le kono e matu ai e lo sisi o manga o tātou temin. Ai e te afo i mala mori mau i te mi sau e alan sa wale se fai ngol ste mi mimita mo mimita e le sa na e le se mea e ono fasi e le ono fasi se tamititi a fasi e ai wale le folele e wale fa ta ite ia wale o tanga te sa wan ngal ste mi sau ya e folele e pe o le mena va i nei la i se fai ai fu e tamiti e le talia lo ma fauto ngā vela wai e ista mai te whapelipele o lato ainga e mai fui ai a fui atula i e o tu fui o lato ainga wa ina e lato ainga tu salai tau e ainga e le lei alfa iau alo fusili la o le whai aonga le sau wai tu tonu o le aonga a whai se fono a le aonga e lo te e le whai aonga le fono whai aonga e iana o le pule la tau pule aonga no wha e imita ufa pena e na pule o nga infantala no ai i va ai le mta o infantala no fa lau te ai la ro te mini o mo faina o mai fa lau i tele tonu fono fa fa o nga la nga do ye tu la fono na sa o tu a wa sola ya o le awala le sa discipline i tatamiti wa sola ni ye wo o lo tango tu ma fa pe ya la wo lo tamiti tu la fono pe ni sila le la tu wa nga tamiti fia tamiti sa la tau le leia. Ta tō mai umal leina na. Ele o tō e au ngā mena. Sa o ngā fo e so ia sa ta ua. Sa o ngā e pe fo le leo e ai si sa o vat fo sa le tau sa. Mo la tō umal no fo mla va le va ia tu ko le tai nei le ua o le ato te tala tu le malanga pasi mla va le o mai ni tono tau langa a matala ia Julai. I Wellington ile. Ia Wellington. Ia. E wa ai sa pasi ia. Tau mo fil pasi sa ia lu taxi po upa tau ta. Ia na la tala mana ia na. Mana ia la wa ele ia se pasi na sawa ngai tu le tato. Na le pasi sa mai Wellington o i mai maleva le Wellington ia le hat. Ia Paula ai ia se pasi sa ngai ni. Ia tato nei polua. Ngata lua fe lua sfuru pasi ia mati. Time lockdown le na lokai. Ia. A le lato e mo la vano ne ia Julai. I wa mata to tala uma ia. Le wa mata na to ia tangata i va le o le van fia o mai le tele o tangata mai fa foi tono la mo o New Zealand. Sa ia. Ia pe o nei vaenga na ese a foi tato New Zealand e arua mai tele foi ese anga tangata o kilani. Ese anga tangata i lo i Crestet. Ese foi ni. La sau fo tuanga ma sau tala foi le fia fai de tato ainga malanga mai si tuo New Zealand. O lai fa mo Wellington te le pa o sa wa fa tuanga mo oi o fa tuanga ia awona i sa mo ma fa e so se sa nga lo tum pa o Wellington o tangata nei Wellington o la to wola so i fuanga fo ile le to la to mala lama le i tu la fono si manga la to te fa pele fo i fi ngoto sami ma ya le wo i tu la fono tato e la fa fena o mai la to o kilani o mai atam fa ina yo matanga paua au tato le tato te no foi nei e fa ftaile tu ai o matu le sama o tato ai se paua sta spego o nei le fa ngofi o le tato te o tu la fono tu langa mo fa pena e pui e tato mai fa sala ma ta vale ai tato lungo sa lungo nus pepa ma lungo o le media ja nou do va forma mas se a tama fa paua sa mo leoso sa mo leoso polasio so fena mai nei e na vatu le ai na tati no uno tratele ne so se paua ai le sa mo lesio e sa va bat salamo mai so mai mau piana ia mo lesina ve na vatu le paua lu tu foi lunga ale na vatu paua o ia ai mai fona peto e lima ni al paua ala o tu ti so
ana ia le si fainga fai el pa o pe ave lunga tu Yeah. mai loa na tango leo lo tatou le nei kuka le pa na ave lo la ile ya foi le se tofo ia wa vat foi ese la to fainga ya va il fainga le fei tatou ya o tamana o le tau fili ai tau ma fa pa o tau Sini na o tau fa fo mai wai. Tele fesi ese inga le ye te min nei o malanga tu malanga mai. Le o tau fa fo mai nei. Le star fa na fa vali. No matamata tu le fai tau atu le soluan te nei le na. Ai no fa tu ai ele pa ele fai pule le national le lile o Simon O'Connor. Na ia fa tu ina ise la fo i tono le palmene ina ia mawhai o na ia se whatananga e mawhai na so tai mai matala noa mai e le Pristine le o Ukraine le le o Zelensky e ilo na suafa mua ia ilo o mau tau tatili ai pe o Zelensky ia le wana wilo ai ia le lai o le fo ia inisi o vai o le vevela le taua ia le pe fōringa mai o le e pisi ale tangata le nei le tau mwhainga le puipuinga o seo nātunu. Ia ale lava e whaanganga o nā vanua. Ale fwoi le Grammy Awards le na fwoi na whaela na talanoa mai fwoi lungo le social media ma langa na launga. Ia le fwoi le sa e mau atu le fwoi sa iei sana whamtananga sa fwoi sefto ta inga i tono al parimenia. Kanata ia whapea poi ma Australia. Japan. Ia mana. Ale pe le fwoi mai o leo whaatua se lafu. O fia mana o mia e foi le mana e foi tala normal tat no o pe foringa le sa ye le tala no nga a Jacinta Ardern male la to palemia le o Ukraine male minister of sotainga ai ono le sotainga me ia la fita ia ma me alo foi va ia le pe foringa mai lo fa tu le la fo ia pe fai ona mai lunga ia Zelensky se tala no mai i tonu al parlamento ma e pe la fōringa mai o lea ele tenga ina lea te ia Chris Hips la fo ia longa ia popolenga i tūlanga fo leo tamalo e pisi e malisi vaenga fo leo tūtila li tūwha porkiki ia mal tūlanga lo ia vesi o lo tupui o le tunu ia e tauna fō moa whawhitaudi e lei ia pe o nei vaenga nai le usila e tutu ese ai me whapea na o fo teni fo le na vesi e fo i muru ai ia i mea tau fo i e whanukilia whalani lena ese ani usila tutu ese ale ia tailona i pe pasi ia to vai atu ia o kana tana tala no for tamano il palmene kana tava tu le fo kana ta sile pili ona tala te le tu pela fo ia la langi bo e wa pe fo linga me o la wa matana to e o la wa matana plan le to e fawino o falema le no vinga to inga tu longa pena ai e fo linga mai ai le solomuri ai e Ukraine le tau ala e fai ai wana solonga mali e tuale. Ia lana foto e sa autu le leina ta vale Lucia la foto e anga i tono Ukraine. Ia e se whano no ia wa inga telo na itina ma ta maiti wa whano so i fua. Ia ono whainga le alofa tangatane o velana me poten malana au tau. Ia vatu ala to alta mai sera e lule te ia mai ia. Lena. Ia malo Ukraine. Wa te vai e o lena vai e tu fo i nei penga sota inga. Ile se tasi fo ai o mole drone. To mai va le fo i e po ata ma feo ai makema. Le light le io le tala mai ai se drone na fanga ai lalo e Ukraine. Le la wo mai fita le wa mai i lumol minsta ia le lo tala. Ia le la mo le kema. Ia mo ai luai tu la le umi o video le mo to. Ia le la wo fa yesu su enga. Ia le na fanga le drone a Lucia le na fa le mai e vai ia le la mo ia i vai nga o matole ia le defense of Ukraine le na sawa i le ia le na fanga i lalo ma le na mo ia le la tar le la fa mai ia o le time mo ia le la tu mai lunga le la tu mai lunga se fa mata la langi i fo le i fo nga fa va vale le presidente o Russia ia o le to lilo se me termine le lo tecnologia le oye nei o matua matautia le ia ele se me lilo wala le la te tilo mata to me sale tau no va ia mateo te tato tu ia la ia lo tu le la tu ia no le talsia va veste time le filemu ia to flangona o mai la to o le vai tau le o
o le foi le vai tau pa ia ia me se foi ia la tate vai foi o le talo ia le pope ia le pope le Vaticano ia ono o la to ia la talata ia i vai ngale ia me se foi o tele o tangata yu ko ne o foi solo tangata kristian e tate vai tu le to o le isa le meu o talo ai ono le manna o ia file mu le tu ia mana tu ai fole atu nu ta sa yo e ile familianga le u lu taimi nei ia ma tot fa tai le tu ono ni tau sanga tele o fo ia te o te ma sunga le fe to ina u fanga fa fia ma wala i vau talo pe le tua o manuia ia sanga fo a inisia su tele a wale tau to ina lana ngā luenga a maisela na wha malolonga i tino a sili le nganga a lo whaanga mai a murianga tele ni ma rota tea peti malwhanau o Porirua ia manuia le nama tato i meni ia meu umale ia manuia la soifu o toida alo ia fa manuia toi fo i ma le fa ungo le tamaita ia Evelyn Tea ia len fa tonu ina i le aso lua ia manuia lo fa unga manuia fo i la sanga fo ia wo o te o le tamaita i nei vai tau ele ia me tau ina i fa unga nei tai me matu tu le si vaenga le fa u ia le la fina wa ele no foi ia te peo le foi no la o wina ia o le wa foi le o le lava wa tatu vai le nei vai tau ia o ele ia se o lo fit fu lo tau sanga le si la ia o ia sa peo fai mo sana me fia le uma mai o le si fai lo ia la tu le si foi le si mata upu ia fai o le vai ia tangata lo no winga tau na ia si vai nga te alo le pisi fa nga lo te mi alo i tono potua o nga toe e toe su ina ia ola i per ma fa ya o le fesili le lava tu tatu tala no ai o fa mo mo i o mo le mi la kapia ni usila wa mata ona i titi tangata mata mai mo i la kapi ya se me zo vino ngalo tupu pelo fia mata i la kapi po o mata fa i fo ina tolu valu lima o fa tasi ya ala fo i sau fa ai su inga la kapi matu la fono nei tai bini mai tata no tolu valu lima o fa tasi ya ala tata to pese fa fianga ma so ya lio tuanai po ye tatu wala urunga leina mana so i fuata alofa ia se como muio oi alo la vale so i fuata leina ni tai au wa o mai tau no tu no ia le manguia va skai le fo malanga le yore ko ia malo anga lu vele la ta ia so malo lo ma so la tuina la pa ia nei ni usila na to tanga lu ia o le mama ko fa mama lu le se le vai ka ole vai ngai vai ka uga ko ia nga ka fa ngoro ko nga ko fa nga luenga ma ko maro lo ma da chong jak ni ya mo tanga tai fa mana tuina le so pa ia e tauna no foi fale ia nai te ale nai te fa lo to a to no fa fa nga luenga na talo no mai ya malo le tawata ya mole mana yo tau tua matavela i tina mal whanau yo sa le ya ka ko mai ya le kulanga ngalo sunga la wa ya malo wa ya sei so no ia po ke fa so kulanga le wa le penga mai ngi kala fo ya o voi o ka le so ka inka le si po ka fia ke makamaka ya ila ka pi ila le o pe o ke le la ka pi me diga o ska dia le o ke le makamaka ya o
Or kulanga ngai. Ia. Ole makua I tele kula fongo e so ole la fa ile la fa li pe wa bowling kalong. Sa ule. Ia pe wa ve. Ia mai si me pe wa ia e me ngai pe wa fai maku I lunga ile. Ai le TV mai le fai unga foi le. Ia pe wa kile yanga funga le nga. Funga le wole mo wole me sa ia le ma ngai la kapia me si pe me funga le rock. Ia. Awa lesi menga eselo ka fia ke ia pole menga ka kilo mako afonga maka fo ila so kulanga le la kapi ke mi fa pole menga eselo ka fia I mo morka ngaka fonga le ai fai me se ko marka longa fonga ka fai ole upfanga le ka fai ki ka le polo ko le rock ai te yo mai da ka mafonga le o mai ki dia la ka manga ia le fa penga fa sala penga fonga le kulanga le ka fonga ia ke mingi makuai ya u makuai boring yar ka longa le ke lo kula fongo wa ko ye gaming Vale. ai ava pe bola wa mo se su enga fonga le kula ngole ole foi ole ka le inga kama yo ko sala inga ka le inga kama ka gaming le ka lo Sa. Ia per ka lo fonga le nga ka lo ngale weling konge ma sei lo si fa gainga le ka le play muli o ke le o ilo por ame ngale ku o lunga le e le falile le playing ngo ka lo sanga wo fanga manga o miel kapten ale hari ke so ngale ko ku lunga se me le play muli nga ia pe inga vo le si menga wo ke vai ka kama ka pe le kari ko winga vo le falila ko le fanga pa fo I makalo Tele tu la fono ia pu ke le ku la fongo eu al fonga le pu nga maka merkau au nga se ele nga ilunga ile wa fi kele ya la ufa sala ile kat sa le sa ia wa pio menga mare ida ka ya maka fonga le me ya al meu aka mo wa ka longa wa ka maka ya le mo wa ye wo le singa nga fonga le elu fo el maka sikalo ole ala to ya ta longa le wa fi te mi ole liki na wa liu elo matamata ia wa fonga le mele wa ia wa lo ka tun sa ka mai ki ala ko maka ka tun sa ka mai ia kwa va ka le lo ia highlight fonga le ma ia fonga nga si ko ga ki maka ko e pe fa pe inga mo ko ia mare ia ku langa le wa ia wa fa ko inga vo le ala ko maka mai ia wi ko sa ka mai ki o ka ko alo ia ka ma ole no fia fa solo ko ali menga me ku fule maka ku me ku fu ka ka me ku fu nga fia mo le ka kala fa maramba ia tala to na fi ile nga u fa ngo ko ai ia so lu o ngole nga ruenga lo ke fa o nga ruenga lo ke fa nga ruenga ai pe ka we ku fu ole sa ko kongu male ko e alu fa ku sa lai fa pipi ole valingo melo fa ka ingo valingo melo ka van ale le ka fa ka melo sanga le nga le fo ile fonga le lango ka vale e maua mai pero menga le fa malo sia ia ngai australia melo le spray puff fonga le kongo fa le ka van e vale ka van ongar kuranga ile nga ka le sanga le mu se fu malo lo inga wa ka unga kolu mika le maua lungo le tak mai le pico le fale ka wa lungo le fale le mele ka fa kamilo sanga le le sau ko komu mare alu ka fo ia le fonga o nga belanga o fa ngo ko kala ngo me ku fole u so me fonga le o ko ma o fonga le ngaru ngaro ko fa ngaru ngar ke mingi pe fonga le o fonga le isa o le maule nga mai le kala ngo mai le sunga le sunga ko fu inga ia fonga le ka ma fa le le sa ko komu mare ko ia ko ka ma fa ave fa fo ia le ka nyo sanga le mo o wana o mata le tala na ma nei e to masini na fa nga fu ile e ali tonu le fal o le te le yo le pu ina tato le sa fa fo ya tato ile ya nga mo tato ale lo kai tonu le fal me na ata tala lo fa malama o le vave ya na sa ulo ke se nei tonu to su ye lo le tonu le tu po tonu le fa na le foi la mo inga lo ngal lo mo miel sa ulo e ale lo ke se ni va fo ta milo ile le va di ta va le sa o le ia nga pero ka mo foi la masinga foi la masinga fa pipi ile ting ole spray puff
E seki fo i la le masingi ngā i le kūlanga le sau le ea fonga le kakaunga sau ai, ma le koe fo i le koe anu i fafo i ala aso i kakaunga ave i fafo, ale le lei fo i la seki ngol masingi ngā, e fale kongu fo le kūlanga o le valingo ka vale vange fafo ngā le kungu. E le ngā mua mai umar kalango mai kufo, ia kūlanga fo i le ia le fo i ngā ruenga ke fai ngā ruenga kai ko ingei tonga le inga ia le ea sau ko kongu mar ko e avenga i fafole e Mare le valingo me yu ka va e wa le e sa o fale to pete lum su me o fa pe mai na mana va ia e pe kulanga nga e fonga le ia le a lofa kua kapua inga fole hurricanes ia e se mem fai wa ko lo fa dianga ia e ko yo so fole la pe mau ka wa le kio ele o to yano ia Wellington i la kapi taimi nei o le angol fa mai ai tu pe tam ta alo ia ta alo taria la to e fa nga io la to taimi ma mo la to tu pe to se la to ai Aí eu se faço ako nga como fai kamaka pe i la kapirnge vai alo fatu e o le ya no fo le lopo kalame ele yalu wa toi finanga to tama vole le romano le usala so o yo kilani so ya lo fatele atu yo le mona pasifika Baru waftai. Baru ya. Tambaya no foi Australia, au ale ku saidari. To tala no tato. Na mo telefo. Se evile mai pola sa mai mo la pi nei te mi le mo fa mo la pi ni usila wa fa ifo ila lo tata mata ita alonga. Tata ol malai tata mata TV. Ola alma fu anga wo te vai mata la mai mo ya usmel fa fo pese. Tala falava o se mai al whaafonga e se isi whaopoponga o tatu tala whau mai Samoa mōle nei fo i aso.
O tau fia le tu maumo se vai teimi whainga malanga o ngā ruenga wha vai teimi. I New Zealand ma Ausitalia se i toi whaeloa mai e le matanga ruenga o pisinisi a la manuia maleipa. O le whaasisilanga ma le matanga ruenga e ao fia ai malanga uma na whaatūlanga o le maasina nenei o Aperila. O visuia inga o lepo kalame mo ngā ruenga wha vai teimi o lo malanga ilma malo le antunu. Talu mai le a fia ngolo iailu tātu atunu i le wha mai. O le whaalinga na whaalia le fia o le taitai o le por kalame. A tangata whai ngā ruenga wha vai teimi a whalea lili le a fionga tuatanga Lord Joanne and Dale. E na ua ia maua i lunga upeng te wha i langi le wha asala launga wha alawa i tele le tanga ruenga. Sau no tuatanga loa. E wha no le lea yo se ngā yuinga. Ale matanga ruenga e so ta iai lanto umo le por kalame o ngā ruenga wha vai teimi i Samoa. E wha soa masoa lau pule le mata opo. Maua ini manatu ma wha wai se whainga tāla whea ngai. Mō le lei a tōle a tunu o ea ngai ngā ruenga wha vai teimi. Wha lie tua tanga loa. Na tali mai le matanga ruenga ina ua whaso ta ia tu iai. O loo tāo fia le tu mau se ilo na mata opo. E tāo fi tua tanga loa sa le te tau ane tāo fia malanga o le maasina nei wa umon na wha tia. O na ua tele ai ngolo tātua tunu ua manui ai. O le vea so fau. E toa whasa fu malewalu te maitai, ua whaatūlanga i malanga i le aso se fulmaliiva. Ma ua mai a umawaianga tau tā penanga, to e lava o le la asia o whastepo le waalele, ma malanga loa i wha moe moe. O lo sile fo i tuatanga loa, po veo le asa wale se ele ni e toe tutongi atua i tangata, i le mao luma ma le ngau tā penanga na whia, a meise ua umana saini kon karatem pisinisi, tutongi pasese, au sau niu ninga a inga. Au le fia au pito i seli le fai pisinisi. O le popolenga le vama company na saini ai kon karate. Ma le va ai mai le wha amaoni o sa mua i kon karate wa mai o na sainia. Mai wha ono le toe te liai. Se toe talo sa ngātu mōni ngā ruenga wha vai teimi. E lua sa la tupe tai lima fetala wa tu inatu i le company a le Samoa National Lotto. E na ua leo sita ia tu unga ma vavao lo i lalo polo inga, e tapu ai o na whaia ni ta aloga, i teimi a o iei sa moa i vavao. Wha mauni a mai sui komisino ni tanga ruenga o leo au a paaulo i tino Filipo. Pe o na sila fio le vai aso n te nei na iei ni whai tionga lungo peng te whai langi. E whaasanga le kompania le loto, ona o se wha le tonu mai wha maumongo numero sao, o le sei o le vai aso n te nei. Peitai o le vai aso nei o le ale mawhai on toi wha awa wina lea ta alongo o matematenga. Wha pia foi ma le TV pinko. E ui ua mai e o na wha tau pia pa tangata e sauni e mo ia ta alonga. Ai o lea ua wha alia e company o le a mawhai o na tuwantu i tua se teimi te talai. O le a wha o ngā ia pia pa ta alo. O le a tu mau pia lo nao ngā. E se furu afe le antoanga o le sala tupe. O tui nato le Samoa National Lotto. Ona o le leu sta i o polo inga o lo i lalo o vavao le atunu. E ui o le ua tapuni mai le awa noa mō malanga i ngā ruenga whaavai teimi au Australia ma New Zealand, ai o lo o maua lava le awa noa i malanga tua i alo ma whanau le atunu. Mō awa noa whai ngā ruenga whaasaila i company i atunu i whafo. E to o luas fulle au whai o seila e au fie ma se tamaita i to tasi. Le ua wha mao nia le wha tonu sili o le pūlenga o nanga waa Samoa, e a lautimu ia a fōa we le se waa ai le Savali. O le teimi nei o le ata pena le isi malanga e sili ma le lua se furu wa wha mao nia, mo le aso lua se furu ma le wha o le maasina le nei o Aperila, le u fua malanga atu ai lanto i ngā luluelunga o meli, ma waa la o loa. E lua se furu i le wha se furu seila e malanga i maasina te itasi, e fua lava i awa noa i e maua mai atunu i whafo. O loo te pena fo i leisi au malanga mole maasina o me, ma whaasolo atu i lava i maasina o loo i lumanai. E lanta i le whaase lau seila o loo ngā lulue lunga o waa meli, ma waa lau o loo i le teimile nei atunu i whafo. Wha i loa i lau timu ia, o loo manuia uma i la tau. E iei nisio seila sa fia le COVID-19 furuiva e pe o na sau no lau timu ia, ma sa whaanofo e se no whanga sa sau nie company wa o lo ngā lulue ai. Ma ua toe manuia ma toe fōi e ngā lulue. O lo whaawo lava na mātei tuina le vaenga tau soi fua malolo ina mo alo ma whanau le atunu o lo ngā lulue ia ngā luenga.
mai o lo ave le wha mua mua lo lanto sango le mu, e na ia pui puia i le pesia i le wha mai. Ua taunu mai le isi uto tols fulutui mo le whanau la iti mai le 5 tausanga anga i atu se fulutasi tausanga le mātutua, ma ua antoa i le fitu se fuluafe o tui al fisosoa ni le malo New Zealand mo Samoa. O lo alu le whaangaso longa o tui pui pui o le whanau ma tangata mātutua le lanto tui lona lua, e le ngata upolu ai whape na foi sa vai. Peitai, o lo mai tawina pele le usta ia tātou tangata, o whautuanga mo le tau fio le bepesi vave o le wha mai. E le ngat ele le tau sisia e nisi o mātua o talifafonga, ai o fo ia lanto whanau e le whaia fo ini talifafonga, e pui pui o mai lanto a o ngā soroane no whanga, ai whaatau tai ai ia tui pui pui. O se tasi o vaenga o lo mai tawina pele le usta ia le atunu. O le whaata waina leo le 2 mita iso o se no whanga, e o foi company ma le tele o supermarketi, e leo tau se sia foi tu unga mapolo inga lo ilalo vavao, i le ai lea o se siaki ina o pepatui mo tangata o mayanga iatu, whapena foi le whaata waina o le 2 mita o le tutu ma le nofo vava, o le mamalo le atunu o auto va atu i alato au nanga. O vaenga i o lo o atu ngalu i eile matanga luenga o le seifua malo lo ina male malo, o lo fesoa soan tele i le whaati tele ina o le pepesi o le wha mai le atunu, ai me se lava le pui puinga o alo ma whanau la iti mai le pesi e le wha mai. O tātou tala fawia mai sa mō manuia ne yaso, whasoi fuia. Toi whaatala whātua le whapoponga o talafoma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Ua wala au le komisi mua ia tatau le malo ina ia whaanatinatio na whaatino le mata upo le whaatutu sa o tatongi. O lo upopole le itua ngai le vavi o fuafuanga i le mata upo. Ina ua tuana ia inisi o vaenga o tu la fono ina i taimi ua mawai atu. Le safa ia le pale menen tu la fono i whaatatau i le whaalileia o tu langa o ngā luenga tangata whai ngā luenga. Whaatasia i matutongi. O ana na fin whaatala noa ina i le komiti whaapale mene mo a onga matangata whai ngā luenga se talo sanga saini o lo una ina i le malo. Ina i whaatuina se la la whaatu maoti e whaamanino i tutongi e whasosoani. Ina ia whaalatala i le vāvā mamao o tutongi o le itu pāwalii mātama i tai whaape matutongi o itu ainga tangatanu ese. Na tau au ina atu le komisina mo awano tutusa i ngā luenga ale komisi mo a ia tau le fionga saunua mali i Karanina Sumeo. Le talo sanga saini le pale mene i le lua masino utua nai masatu la ilu mor komiti i le tae au ana nafi. Sa ia whaatepa i le komiti ni moli maulu tōlanga le tutusa i le makete o ngā luenga mai mafuli le tūpawali i papae. Na iaini saililinga na waa ai le isenga o tutongi le vao Asia ma papalangi. Mai uia maulu ngātu Asia le unga o tūlanga au sia ia o onga. Whaatustusa i papalangi, ai la tūtele o maua lava le tutongi te tauna o whaatasi mai a ngā waa. Po o la tū whailonga peona whaalia Dr. Sumeo. Ma o le ala le umatoa tatau ai lava o na whaanatinate se fofuanga mo lea mata upo, a wā whaalapo te potonga uma e au fiei Pasifika. Na whaamawina e whaapea o se matati ani polo fitia whalitupe New Zealand tau sanga taluai, ina o whaititia la tau tupe whaalu, ma whaititia fo ini tupe na whaanganga ese, pea o ina ngau pe le toi mauani ala tau vai ngā tupe. Na whaali se ilo ilonga la tamai al KPMG, e ona te simal fitu pasene, na si iti ai polo fitia whalitupe mo masina e tolu mulumuli lua whelua tasi, ile tolu masina mo muatu, i se au inga pito maulunga e tasi te simaleono tasi piliona tāla. Mai se fulu valu pasene na mawalunga atuai, na ilo le taimi lava le tau sanga i tu atu, o le telo vaenga ina si itia, e mai le se laus fulfito miliona tāla na whaititia i ala tau tupe ngalue, ma leono miliona tāla na toi ave ese mai vai ngā tupe, ia na whaanganga ese mo ai tāla fo tangata ua le tatongia, pe le o manina fo i peto e tatongi, na tā ua le whaululungal KPMG, e mawhaio na whaapea o tuungal COVID-19 fuluiva sa manui ai whale tupe, sa si iti al jasi te simaleono pasene tupe nono atu i tutono masina e tolu,
i le fa se lau valu sfulfitu te simaleono piliona ta la mai lata i le lua vai tolu o tupe no mo fale. Mai le vai luanga le poana po ua toe matala ili tele o tu unga le COVID-19 mo ni usila o lea fola sanga sa whaia lea le minsta mo le tali atu le COVID-19 Chris Hipkins mai le pale mene i lea soana nafi na ia sau noa o le pa ual fai numero o tangata ya afia le wha mai ma tau fia i whale mai wha ta se ma le taunu mai o tonga fitinga ma vaila au fau mo wha mai pipisi ma ua pa u fo i le fai numero tangata maali liu ma a vaenga umai ua fua i le fai unga ua faya ua fai titi le fai numero tangata e tau fia i whale mai pulenga wha whale mai e tolu i au kilani e ua wha apopo ina le wha taunu unga le au nanga mo le tau singa o tangata ua ia onga le filifilinga pe wha awau pea na wha onga e tamaiti ya onga tali poponi o fofonga na ta ue Hipkins o lo ilo ya onga pe wha awawa i pea peitai o se lu i tau telefo i moa onga le wha amalo sia o lea fuafuanga e te tau na wha awau pea o na wha onga tali poponi o fofonga i lunga o feo inga lau tele o fale o loa o fale e tau siei tangata maatutua maisi wha atasinga e whaiei te tono o fale e ui sa wha alua fisasi le minista ili suinga o aia inga ili taimina whaiei le whiloa inga matus tala e le toi mo umia le whaanonofo vava ma maui au nanga tali malo ma ua le toi whaatapula aina fo ile numero tangata i whaatasinga e whaiei te tono fale. O ana nafi to oiva fi whaasela uiva sfululima tangata fonu whaamaunia le COVID-19 ma le to sfululima o tangata maali liu. O le isi ilo ilonga o whaatulanganga o whailo ilo ma tuunga mol whaamai o le a whaie le o ngā tono le masina o me. Ua si iti alfal tupe wha leo le pasene tulu i o tupe i le tasi tesimali 5%, sa sao wha le OCR i se whai numero pita maawa lalo, e tesimali 5% mo le telo le taimela COVID-19 peitai. O le whaafai leo na si iti alfal tupe wha leo, o le pasene tulu i o tupe talu mai le masina o ke tau palua whelua tasi. O lo valo ia leo whaitau whaalo tamau ainga, le si iti o le tesimali 5, po o le tesimali 5%, o le pasene tulu i o tupe i se taimi i le lumanai. Ua whaalia le fifia tele o i la tau e una ina mata upu ia te tau tangata taito tasi. Manisi o whaitau whai mata upu i le tunu o saina, o nol whai ungal wha amsinonga sili po le Supreme Court. Pei ona tatala i le avanua, mo se tangata nufo maui ni usilai ave whaapango tā i saina, e tali ni ona molianga o lona wha o ina o le otis tamaita i Talavou i Shanghai. Sa whaailo le whaamasinonga sili le asoana nafi, lona talia ina le folfolanga saina e whaapea o le a le sa waina, ma o le a talawhia ngai lava se whaangasolonga o le whaamasinonga e whaia mo Kaiung Yub Kim. Na tā ua le whaamasinonga i sana whai unga tustosia, ua whaamalia ina lava i la toi folfolanga saina e whaapea o le a le leo na wa ai Kim, ma tu ina atu wai le mata upu i le minsta o whaamasinonga Chris Whaafoi, e fili pe whaatanga pe tāwhia fo i ona ave whaapango tā lea tangata i saina. Na tā ua le official minista o lo ilo le whai unga le whaamsinonga, ma o le a le whaia i aisa la tau whaamatalanga i le mata upu i le taimi nei. Na tā ua le lo ia Kim, e matua ofo i le whai unga, ma ua ia fola o le a ia lu i tawina lea whai unga, mai ono o atu lava le komitia malo o whaatasi mo a ia tatau. Pe ona saunua Tony Ellis, e le aise atunu ua maua lungalo na tina enga mo sina vai teimi umi, ua ioe e ave whaapango tā se tangata i saina, ona o le o whaamaumaunga o saina le tausinga, o a ia tatau a tangata ta ito atasi. O le awhiawhia le asolua ma le asolulu sa whaataunu uina i se whaataita inga a le mana moana. O se whainga pā anga fau le waalwha i le tele a New Zealand, le New Zealand Symphony Orchestra, whaatase ma le leite o New Zealand, a e maise le awhai pese a le Signature Choir. Le whaatanu ina mata ita ina i le sunga a Helen Tupai, pe ona pātipatia i le musika ngangana matala o le Pasifika. O le Signature Choir e to o 50 na sui. O le mana moana o lo whaonga ina i leo ese o le orchestra a New Zealand, e whaalaulo atua i le mātangufi o whātunga ma le tamao a inga o musika Pasifika. Ua o fia i lea polo kalamini pese Samoa, Tokelau, Fiti, Niue, lea tuku ki Matonga. O le aso mua o te sema, o le a whaataunu uina i se kone se titele le orchestra New Zealand ma le au whaipesa le Signature Choir i le Michael Fowler Center pe a mai ona pueina a la tau pe senga.
Eiva miliona tala watu inacho le malo mo su inga le wha i o le COVID-19 sa wha sila le minister so i fo maloloina Andrew Lito le vai ngā tupel tai o na nafi ma o se tupe mai le fitu wha tesimal tasi biliona tala o le COVID-19 Response Fund. E wha ape mo mia ni usila o nā tia e, ma toi fōtua i mai le sona sa o oina i mea na tutupu i le lua tausanga ua tua nai, o le atatala atu le vai ngā tupe i au nangai whaia su e ngai anga wa iai. Ia ieiso la tau sila fia le COVID-19 ma le polkalame o tui pui le atunu, o lo ova ava ai vaenga ese te itasi, pe wha ape whiona a fia tangata ese au fia Maori Pasifika ma tangata ye mana o ngā wha apitoa, a o a fo ini vaenga wa o a uina mai e tangata e winga le ngā lulu e whaatasi ma i lātou. Efso soni tele lea mo i lātou ia whaingofio na malama po a vaenga e mo mia peo na whaatino mata pena iai. Inisi wha ama i pipisi te tupu le lumanai peo na sauno le minsta. E te tala le vaenga tupe mo ni tāru sangai whaaulu atu. Mai lea solua le vai as fos fulu iwa o aperila ma toi tapu ni ai lea so se fulu o yuni. Ua whaatutu tonu se fina ngalo le minsta mo mta uptau pisi nisi matangata whaatau David Clark i whaalapo tupotonga te tele ia e ana supermarket le atunu le Woolworths ma le Foodstuffs ona ola lato mta whaio ili siitia i o tau mawhaini usila ma sa whailo le minsta. O ile taimi ua te tau ena whaamuta le tūlanga o lo iai ile na o le lua o whaalapo tupotonga e ana supermarket le atunu. I se reporta le Stats New Zealand na whaalauno ina ile solulu. Ua whailo ai e fitu te smaleono pasene na siitia ili tau o tau mawhale tau sanga utua nai. O se siitanga pito maa walunga whaale tau sanga talo maile siitanga le GST ile luafi se fulu. Sa pito maa walunga le tau whala au aina mata ma whala au faisua. Lea na siitia ile se fulu valu pasene. E iwa se fulu pasene le sia tu whaatasi le Foodstuffs ma le Woolworths. I le maketi mo fale oloa autu e whaatau wai tau mawhaito tono ni usila. Na ta wale minstalo na whaanono tele le siitia o tau mafa. Lea e yailo na talutonunga na whaatele ina e supermarketi na ilole tūlanga sa masani ai ina ia whaatau mawina pulo fiti. E silia maletasi le miliona tala i le aso. Sawa ia le aso ana nafile mawalunga atol whaatulanga o tau mafa. Na ilo le siitanga o loa ilo nao te lenga o se tūlanga i whaapopole ina ai ma o lo o taumai ei foi e sili atu le tele o se isi ngā ioi ngai mawhaio na whaatino e supermarketi. Ina ia mawhaio na ngā whatia e tangata ni usila le tau o whala au aina mata ma whala au whaisua whaapea ai mai isi tau mafa. I taalonga o le whaanau na ungal pulenga o le lakapi supa ia avea le taalonga tele le aso maliu i le walo Crusaders ma le Blues. Ia mawhaiona toi whaatele ina i tangata mata le televise o na samtoa pa ua maa o lalo whai numero tangata e fia mata. I le televise le lakapi supa i whaamaumaunga mo whai numero na whaalia le One News pe amale se lau wafela wha ingo o tangata mata ta milusanga i le amatanga o le luafi lua. I le ipola langi luafi sifululima ma le luafi sifuluiva. Sala talata i le lua se lau wafela whai numero tangata e mata i taalonga te itasi. Mai le ta ilima tausanga nga ilunga le mātutua na pa ule whai numero i le luafi lua tasi. Ma uala talata i na afal whai numero u whaititia i tangata mata. Pe afua i tausanga i tolu o tua nai. E ui o le COVID le mafua anga manino pe tai o lo iei fo isi mafua anga le whaale tonu o le numero tangata mata. Na ta ua le polisile le Crusaders. O nisi o fina ngalo whaalia o ala tausui e whaapea o le tolu o tausanga le COVID o molo aua toi fo i male fia po le masania tangata sa iai i le matamatanga o lakapi. Sa whaalia le whaia o ngalangolango le Blues, Tom Coventry. O se tūlanga whaanoa noa tele le toanga o ngā o tangata mata. Maolo i ele whaanau naunga ina ia to tele e mata le taalonga le vāo au pito ilunga o le taamlisanga. Na si itia le numero tangata mata ina o taalo Roger Tuivasa Sheik i le taalonga le na whaia male Hurricanes o le ato i taalo mo le Blues i le taalonga i le aso whareile nei. Tala whauia male si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au.
Olena e ta milo ya sa mo pe o fa ngon le no pese na ya le weta no mai ni sila ya te roa ya le lau tato ma futa i lungo le tau tua si fo le lo mua o ri ngalo tals fulu po kala me tala le lungo le vayaso fa so to le fiore le pule fa pe vo sa veli le cristiano le minuti le mata no tu le nei tala o ta longa ya e to fa mena tu le va ngale fulu no ma so fi to sanga afa peo le ono vai aso talu ai le na fai lo tui o le lona lua. Lona lua, Ya, le umo lava no lo tui mua mua. Tui tolu le pusta. O tau se tui mua mua le fai sabe. Sorry, fi wono masina. Te fa sa watu fai wono masina tana uma lo tui lona lua. O e tama mali teine le sfuru no su fito sa ngal matua. Ma o lava no fai lo tui lona tolu. Yo. Alaya. Ya, tau fa tau nu. Ele le ya le toe vivesi o sesi vai lusi o sau ya a la o man fai uma tui pui tato. Mo ya pe foi la na fino wal vai forma. Ya, o tu vai. Ya te lo fa me forma. Ina fai so tu el fulu ele o fatu. Ele fai fa ta so tu el fulu fa. O e mana la fai fai. Ya fai ya na. Fai fu. Yo, fai fu. O fatu ya fai pe fa pe o nai fanga solo tu il flu ya ono le fo la tala tamele winter ya nala no fa tu lo ya tu lo mo tau au ya ma tu mai lo ye mal tu ye ten fo ma ya me na le te vai me le fa ya se o malo stele te mine iwa tau au tamale o vale foi la wa eto ya na mo la no mat fa so ma stasi ya tanga te whainga luenga i Samoa la tu yenga luen leina i luma wa pui ngole tu luma i fa ma o le talala e matau tia to tele o tanga Samoa le nau fa tu mo il termine fatwa fa mai o ka le to tele le leina fa tu mo tau fa tu mo atu le leva malo lo Samoa ya so fia ya ta milo tu ta vale so fu malo lo ma le tele o te mina va tu fu i New Zealand Australia o sai na va tu fu i ale o mutu ave vesi fa ma yo lo tan o lo cosa mo ala no fa tu mo tele fa le to o man tu fo i ono fa ftai o le tu i tato tunu Samoa na mo ava tu le tu i fa nga solo tu ele io o tu siama ele o tu vai lus ale la o tu vai lus ale o to nga solo mai lo na winga ya ele le foi pe fa pe o le ona ai le o le atu foi tau tu le ia ma fa ali ni winga le mi ngau ina i fo mai ma leo la fa fo e fa fo su anga o me le fa itu e fa yo le fa longo ta awana fa pe na fa itu yo o sa mo ile to ti lata se lau pa se le la to uma tu uma lu peto o le temi ne ele to vesi va pe la se va ngo so fo malo loi te leo le temi le na alu e watu e fa itu ai le yo e fa ya o se ele mane mantua a fu e il fa solongo tu nei New Zealand fa tai pe New Zealand menta tu ye e pe se me fia tangata le va la tu fa salongo o le wa vano i fa tu na nga solo le e tangata ai le ni le tu e ale va ia tu tatou kiu samo o sole o le le tau fa e tau fa file mu ina tangata ri ya e foi le esa foi tan ai mantua le la wa malosi le alu le vai lusi samo
Ale fa to afelanga e fai tui mua. Al te mine wa tauna o le tui lon tolu. Wa tauna fa sopolia le mua fa sopolia le lona lua. A wa tauna lon tolu. Ale foi na ta fa longo tu le me tala fo te usanga i te mi fo ma vai. Na ye vai la au na le au nga o expire. Ma fi wa fa tu me fai tui e le o mai. Ma fu la le fi o le malo e ta wala nga tu me fai tui. Ia e fata ai le ana le maliliu atangata o ta ua maliliu le COVID. Ia ele o solo lango na fefema. E tarsia tatou lo tunu nei. O tatou ngaluenga le fai ole. O le tatou tom fai na iau na i o tatou tangata le sa moe. O i fai tui. Ma fa matala le tatou le wingole. O le wingo tui ma wingo fa ma ina i tatou nui nei la tau wai. E lai o ilungo social media ma wai fa matalanga le sa. Sa le ia. Ana fa pela o le fo mai, fa pe o le fo mai. Ale we o ele ale o watu o le tui mua. E te tuia, wa fe foi o tino tui. A fai o le fo mai ale we sa fe lo tui mua e mato tatu sa mo o te gia. O fe mesa i wala ia na e le sa fe lo tu. Wa o fai la fi moro wa. Fe lo tau au tui. Ia tu mai lo to. Tu vai ale o se tui. Ai me tui mai lungo al tau. Tui mai lungo al tau. Ya ai tarsia. Sa wate le fo mai. Sa o le fo mai. O tau foi manai tama ma teine fo mai. Mo leo mo fui mo. Ya mas foi leo mai la tau o tau mo na tau. Ya a fo ye le lua se la mo tupu tangata sa mo la ye le tunu. Ya la loi la loi fo por se me se la no se fulu la tau. E anga fa ai fingo tui. Ya ai fingo ta. Ya ma 5 miliona lenta o avene New Zealand lewa mo le iva sul 5 le iva 50%. O ina tatou te loi fo. E ia tanga te fa no ta. Ai alo lua e to lolo ale mana tu fa pe o ile tatou e faile vai ngale. E tarsia tatou tunu sa mo pe fa fo mo. Ya utangia le ia nga ruenga na ia. Ya me se na ia li tama te fo mai. Ia ole vaenga le uloa le tatou tonu atu fu. Ole ye ole afianga o tangata nei. Ia wa le o te lo le wa camp o lo po wa le ono masina. Por fama sina ole wa wa lo fu fai tu lai e fenga luenga. Le ai se maftanga tangata le molon to dua malan fana. Wa le fo i ma tu tau sile wa le ai. Ia le ma le se va to ala tu i la fana wa. Wai, malo sa te, fa mita le ai wa so te. Ia na ole o iluntina. Ele mana. Ole me mo ina me na. Ol fa so as usual le ma tala no, si di fo ye. O a mai. Bisi ala to la wapi la to no vai ngo ta to fa. E lo tu fa le o fiu fa tu tamiti o mai e feita tamiti. Sorry. Fangaluenga so oi, vai la me la le. Talo sia ele ele o ia mami o ia matama. A sauta mana. Na. Lava tu ia mais le mafuta mai mil pone, ia tele le tunu le mafuta mai. Australia, ma so se vai no New Zealand. Manuia fe o inga fe mala inga le yaso ia si Singapore ia inga. Ia ona o le tato ia i le taimi o le family twin no mari mo tu tato wali. Tai mana ia le mafuta wai. E umias malolo tai au ia mo le so fu le vasfo. Ia fatau fo ila fatau nei vai a sopa ia. O ile vai ei maftanga mainga e taltala noa ma toi fasoa. Ini vai nga fo i tau toi fa le o le maftanga tamama tinama le fanau mainga. Ia mas fo ainga poto toi nga maftanga fa pe taimi nei fai. Ia ilo ni maftanga fo ile o toi e fe lauto a e ma pisa o ma fai me o ele na wa tele me fai tato a tele fa ma o ai no vai te mini tau na fai e na mi sai le ia ma tu puoi be vesi ai le o se te me tu puoi vesi te me fa le ma te me foi le e tau ia na to so ala pule ia malu le ia le fo longa e tau na fo la wele ai male a tal pese e nei talo talo ta no i no te la fo le vasi fonga le mo toi fa malo tu le mai mo ma le fa no ma no so i fu tau fi fa Sofia
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Solela, susulumay, maumana tuay. La usamo, lolo uotinofo ay. Defa apepea, nangalo tu oele maay. Samo, ole benina, otivia fia iay. O solela, susulumay, maumana tuay. La usamo, lolo uotinofo ay. Defa apepea, nangalo tu oele maay. Samo, ole benina, ote fia fia iai. Ani mai se tangi, e mamoli antuai. Oh, alo fai la samo, matalasi. Ani mai se tangi, e mamoli antuai. Oh, alo fai la samo, matalasi. Solo solo la foiano na paolo le sani ina le sugia ele basina me fa apefea na ngalo tu oea ita sabo ole penina ole vasa pacifica o aolele solo solo la foglia non ha paolo le sami ila le sulungia e le masina me fa appetea la galotu oea ita samo o le penina o le masa pacifica angi mai se tangi mamoli antuai. Oh, alo fai la usamoa atarasi. Angi mai sentangi, e mamoli antuai. Oh, alo fai la usamoa atarasi. Fia, le afia, le asava, le vali, le la le, volinga e te la nuai. Te fa apepea, la galo tu olo ingoa. Samo, o le penina, o yo le vasa loloa. Mamatanga fie, le aki, le asava, le vali, le la le, volinga e te la nuai. Te fa apepea, la galoa tu olo ingoa. Samo, o le penina, o yo le vasa loloa. Angi mai se matangi, e mamali atuai. Oh, alo fai la usamoa matalasi. Angi mai se matangi, e mamali atuai. Oh, alo fai la usamoa matalasi. Ya nai fa fianga na mai na fitese le eva ma le motele isa la fai
ia le pese le fatuina le sunga ia le sali o tuanaʻi le pese lenā agi mai se matangi se mole atu e lo faaga ia sa mola pele ia agi me foi se matangi se mole atu ai malo faaga ma outou uma lava lo mafuta mai so se atunuu o lalagi malolo tai malolo tauatai ia te lo tu sa tatou e faapinatu ma tatou le aso maliu ma le tautu o le tatou alii wow Hawaii ma Amerika la to so lulu nei ia moli ya tatou le ua lata to tatou fo longa le so taiao faapinatu ina ele maliu o le tatou alii ia o tafa manianga fo ina e tatou fa foka e manuia tele le alo atu mo le aso maliu le aso hataiao le so freely ya e mare fo o le o tatou ye fo fai un vai aso italonga moni ia vatu te mi o talonga tatou manu sa ia le te mile na mai sa o lungo le upenga so te inga le la kapisa moa ia le la mo wai te mia o le te mini usila le la watu manu sa moa ta alo mawelese i le taiao le aso sa i le toe se fulono minute i le so le lima fa te misa moa susana o le fa sfuru fa lungo toe se fulono minute le lima le vaveao tai mini usila ya le la so ya tu utaunga fa sfuru fa minute te alfa le vaveao o le aso sa vaveao le aso sa le talonga lo na lua le pulu le isa moa talo i mai apani ia o le toe 5 minute i le valu i le tae o le sa toe 5 minute i le valu i le tae o le sa ia ma le talonga fai ua le pulu le talo i mani usila ia o le 24 minute te aile se fulu tasi i le tae o lava o le aso sa ma le tue le to fitu le i Kanata Vancouver e lua aso o le aso sa ma le aso ngafua tai mani usila talonga mua lana o le pulu amanu ia pe tūlanga lua sa moa iu sao fo le lunga le quarter final le ipo tu ma nei le tau fai stato na mata ta lo fitu ia mana mata o mana io se temi mo le left ato o i le quarter final mo e lo pa uma le quarter final ala foi ina mai fa ina tulanga fo le final moni wa mana ia le si la sanga le o ye tato o te to fitu o le matua sao automati la sao mai tau tulanga i le fitness automati toa le ia bueno tau pole asta to fai a onga a vene te to fitu te mine o le mau lunga o le tūlanga o ia tau le wa lua tau sanga la tau sanga le to ia sa mo o le la pole vo le tato pe o to fe tau ile o to tato o le mau lunga le ia le malo lo si ma le mana e o tu ole o fa mau ngola tala ta longa ma Spain e ile taimina na le pui e tato ta longa ma Spain e to tia lua le tolu minute o pui ata to ana mau tato o le polo luma o le lunga lata le na score i Spain fai to nga mili nga score tato o fa pe tata le na score na tu ato mo mai tu fa pe le va na pui o tato ta mo e so ai to so fai tato o score o nano no tu ai lava ma na vatamati ma nei e yo talo ia pe ole o tele ta matamata la talonga na e pe la talonga nu sila ma tato o le pe la talonga na o le fata mala na fai ina ia mo o le fi na o talonga mo to i o fi fo ni sila ia fai la to i fiu me to tia ele ai o no fata mala o le pue ia na lai o le sasi ia al tulanga ia fi na o talonga o le matua ma na ia talo ma ia fi ai sao tele tomiti ia pe se vai nga ma na ia foi le o le o toi ave ale au tomiti lana ta alu sa mo ma la to mo le nga foi le ai pe ta siesta tomiti le numero no le i nei New Zealand le nas si ia no lime fitalo nei ta male la tu nga i taronaki ia pawana ta ma pulo na le tamale na le numero no na po e se foi ta ngole no o ta e pa una stam sa mo lento toi mai la to ile sa ese mai ile tu si le sa fe ave ile vo tatal no lista e ale la o mai tamai lo fa tino o to sa se lu i tau vo ile la to ma na ia tal si ale la to fa moi i ile vai le Kanata Bor Pacifica ya te lo le o fa fo mai ile tala le na mai ni whatever tanta mata TV tal wai lakpi ele fa pela whatever no Mon Pacifica ele no por alma fo whatever ele mata ya mata le super capi vai temi no afsu lima ya le sauni luo se la wafe tangata ale o mai neu to se la wafe no nga lu fa pe ia molo vo ia molo ama score molo score
Lenga i uva to lima tate toia o utasi ma Jerry. Ma tato toia tato ofisa. Ya. Talonga e fa mo vai aso. O le Blues le la ta al Crusaders fa talonga le lo kala state fitu le fi le aso. Alright. Ya so o le talonga le Rebels mo le Reds iva fa lima le po ata yao. La Stornai o le Chiefs mo le Pacifica afon fa le fi o le Stornai. Fa talonga Hamilton. Highlanders mo le Hurricanes fa talonga I Dunedin fitu le fi le Stornai. I mo talonga fa Force mo le Warriors o le iva fa lima le po le Stornai fa talonga I Perth. Fa so longa na le ai o talonga te mei po le fa idea. O lo mo mua lava le Brumbies, lua le Blues, Crusaders, Reds, Warriors, Chiefs, Hurricanes, Force, Rebels, Highlanders, Fijian Drua ia male moana Pacifica. O dai lona valu ia Hurricanes. Tasi lua tonu fa lima o no fitu. No fitu wa. Ai valu au e lunga. O melana vai tu ai le pole tele i le Hurricanes. Yeah. Malai lo ai valu au e le pole mele sei na le fa. Ya, na. Ia tele ala na tau fa o e tatou ia talo sa o tu la fono ia tatou au ia mai sei le fa tu la fono fa ngalo fodi. E tonu mai si le talonga le tamisanga nei. E vevesi vesia au e umai foi o toi fai noa ia Wellington ma ia Hurricanes ma Crusader. Até alofa le Blues ia e mo até alofa I tau fa o fio mai au filial Blues. Ya, ai pe o vai na e vesi vesia ia. E angi alon matangi e umai foi ia o toi fai no foi matangi malalo. Ya, ai o vai atu le ile tatou tama e to ina leo se kwemhen. Pi fōringa mai leo si ilo na lima au wai atu ai ile o senga o whai au ngal Blackfin. Mālaia. Pi fōringa, ia, o lai ma, nā la tu o le cultural defense, o ia le leino pui le Blackfin. A wale le ipo la langi le loma nei. Māna ia fō. O wai atu fitu su lima tau sanga o toina. Matua. Ia, lai... le ai te poe fa pe se le ya pe fia foi nei se la wa fe ya la o Wayne Smith la auto de Tom Vine Black Ferns ya o no ya le nadia elvaso nele un sai de linga le no fe ya ile si o manga le o lo i tonu nei te Pacifica Maori tonu si o manga le Black Ferns ele o le va inga le la mane la auto Henry Wayne Smith ya e o fa ina ia le va inga te Pacifica te Maori tonu Black Ferns o ina foi le ele malu si angola o le tu fatasi o Maori Pacifica ma pala ai wai ya taimi e alo wai tava vai e se la toia papa e tu tanto Pacifica foi le wala tu ina pele e se ia le vai nga pe ia me tu pu tat falong foi nga e alo wa po le ale ta mai o tanto Pacifica e va tele ya tu tongel para ia le nau ma fo ia tu langole ina ia ole foi le ina ia fea uma tangata umai tu sa uma tangata umai tu langole ole totoino le atunu ia ma tu langata wolo pe ole va tu le to a matanto e pispisa mai tu vasa le a matanto e sauton ma le spel ta longa le pontaiao Wala na maua fo yo le sau tu I vasa I tono la pina ma to te le istanga to I fia mata. Ngale la to te le foi la tanga te fia mata wana la ta lo ya. So nga tu vasa. Ta longa le liki. Fa so longa yo ta longa le fa ngole va ya sol po na nei. O le Raiders mal Cowboys to 5 minutos de se fulu. O le la piti mal Bulldogs le ono le fefe le Fraley. O le Panthers mal le Broncos o le Iva lima. Le nga le to 5 minutos de se fulu le po tai hao. Si Eagles mo le Titans a for fitu le fefe le Stornai o le Storm mo le Sharks ia o le Iva tonu lima le po le Stornai te le titi le a for le Iva Warriors mo le Roosters fa le fefe le Sa Dragons mo le Knights o le ono le fefe le Sa ia mo le Eels mo le Tigers ono le fefe le Songfua o le mua lava le Panthers ia watu ele Storm Sharks Eels Roosters si Eagles ia mo le Warriors na ma le tu la ia fa solo mai la lo Tigers lo pito ai lalo ia fa solo ngana ta lo liki ia vai tu nei le lano moli ma tu ai fia fi al fa la tongo le neti polo New Zealand
o le ato o ia tangata mata i le talonga ni malai. Ia ono le utala me le malo. O le tangata i tonu o talonga. Ia ma tonu o fale te tele nei. E le toi whaatapula aina. E le lam toa fia le te polo la toi tangata mai moi la talonga. O fale taungata. Taungata le fauseina o fale tai 4 milion. Ia lena uma o leo alu lua tausanga o tutu e le talonga e whaia. Ia alea la e le tata matamata. Ia alea la o fōringa mai. Ia o le fianga le na. E lope alo lua tumu a matana le leile tumu o talonga net pōna e lo talonga la kapi. Pe o le sa o le whaalinga ale sunga ia tau. O tele tu la fono o tau te vaile matamata tangata. O i vaile talonga. Wana o whai tau le o ia sone le whasear tangata le Justin Marshall le whasala lau television. Sa talo lo plex. Whano noa le tūlanga le uwhai au uma au o tupora kapi. E kiki al polo le tūna manu o whai le molo skoa. E se a misi se skoa. Mai o aso ia. O tangata pitu silina tele skoa ia so e lakpi. O wingi. O wingi, ia. Al taimine. Tangata pitu silina tele skoa le o hukas. E vola to ia pito ai tuana mo. Le molo. Sa. Ia mela ua i vai le talonga. Ai lango ina fo i Steve Hansen. Le manatuna. Vai le talonga umal mana Pasifika. E moloa scoa eleta e scoa e fai nga fai ele Blues, fai le Crusaders, fai Hurricanes, Highlanders, fai le Hurricanes e fai ai se au Mar Pacific. Wale la wai lo ina le fa le tonu le au Mar Pacific. Ai a fa alu lo wa pe talonga ya soia. A oni na fa alu fa tamo el polo tau le wingi ma na ia le matamata a. Ia e pio skeli fa Crusader le walu mai au o le molo le por. E fa Argentina. Le to tia mai Argentina le fa. Ai sa wa. Ya malo mo na itala na ta longa wa foi le fa fo ta po el ta to nu o alo tu ya so malo lole. O le so riu. Ya ya mnuia foi le ya so le la ta pena mal por kala me tala lo ngor va ya so. Ya le la mas e tu ile tu manu le to e fa wa ma ta longa i ta longa. Ya le la tata do pese. Ya me so ya wili tavita. Just like how the world has seen Samoa represent by the team. Stand up and stand tall. We're the best team of them all. We didn't win the cup. We won the hearts of the people of the world. Samoa have played for the World Cup, but in the hearts of the Samoans, we have our own cup to give. Friendship, love, and hospitality, we share those with the world for free. Stand up and stand tall. Samoa.
tua tangata tai tua tasi. Awane ngā loia I ta ua, no ta whawai le tua ia mo'ua. Le mansa moai e manul whain whain, le mansa moai e manul whain whain, le mansa moai e mosa. Oi sei si manui atu lau, ka osa le male mea a. Siva mai pela voi, Siva ilunga malalo, Fatamali o lautalo, Waile suole vale koe inga, Wakai kua kuai o lima,
Siva, 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 Manaya, Siva, mai. Siva, oi, Siva, Siva, mai, pela, oi. Siva, ilunga, malalo, Fanta, mali, o lautalo. Ai, le suole, vale, korea, ina. Kai, kua, kuaio, lo, lima. Siva, 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 Manaya. Siva, 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 Manaya. Tausani manue, tausani manue, just so. Tausani manue, tausani manue, lelo fai ulola aue, oilunga o maunga, fai foi levanue, oilunga o tumutumue, uota fea le uto taufaue, e ua sola le fa Samoa, Samoa lo uno ue. Fatima yung alufao ali au Wamongolo mafingo ta ole au Wafataliti mulenu usava bau Ia mangalo aile salating ilau La wafio ngaile kaisa ia ola tamana fafolau Faliu de la ilo na tau wafia fi De lao Samoa wafela nula nua i Uwafela nua i ona ave ile langi Io e tafisa vali vali Uangi malu le tau afi Ina ua tuana ia tuone lai Tau ane so sei e te tiuai Ta whao ane ia mawheli uliua Ile solo atama itai Sa vali vali ane ile la watasi Sa sala le manongi o la tau ulalanga ali Manaya le whenga solo ai La foi o la toa ta ile sami O maya tatou mua Ia Samoa masio na la whanua Mua o Moso oi sili sili le manongi Ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni Tu ma pea se io o ile oti Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotama Tofa ina soifua Lama alif sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Talua o e sungale mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau ai so se e sili ne la lele Ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli ususu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifu O te whatalofa atu malo whaalalo le whafunga anga le tunu unita e au. Tasi fo ima samanina kasiano ye. Fo i na whamatato tala laulunga ia e amata e lawano le fionga lawano ati i lao i asongo fua vai asta tasi. Tanoa tunisio tala laulunga le vasi. E me fo ina tupu i tono laumua nei talofa samanina. So fo la fionga msanga tui whaatalofa atu fo i le malo le au whafunga nei tae au.
malo atonu e mani ta mata mai o le sa awai le for the Thanksgiving service o le sauninga lotu lena fai o le Hutt Valley o le Pacific Health Service man mafutanga fai au lena e fai o telefonu vai aso. Ia. Ia mana ia le sauninga ia sa pe fo en ta o ta telefonu le tulanga na iai. Ia mana i fo ile ta inga le o fainga wing pa ia le tu mai sal mafutanga fai au Samoa Wellington e ile Hutt Valley. Ia male fionga le te fono le mafutanga fai au le sa ia te ile sauninga le sunga ya Reverend Malaki Moi Ava ia fa tasi fo mal fai lau tu sol mafutanga ia le Reverend Antele Sao ia male malalato te tupe ia pe o le te fono fo ila o le komiti fa atonu ale pulenga o le Pacific Health Service in Hutt Valley le fionga Reverend Auliko o ia le sa fai masui fo ile fa filo ai fo il malo le afia ia me se fo ile tolanga o le fa manino le sauninga male auto na le na fai pe o le anga fa aftai mo ila vanga fa aftai ila to umala vasanga lo fa tasile una ingole tali atu male poi nga fo i ole i tston lava ia laito o le tomalo Wellington ele Hutt Valley tolanga ole o le fa ama e mal covid sfulu iva mal sfulu lua o i mal lua tau sango tona ia mana ia sai fo ile na fionga ile kom sinisile o Samoa New Zealand nei le fionga ia le asipali i Thomas Scanlon ia malana masiofo ia choice ia fa atasi fo i male mamalu lava le o fainga luenga pa ia le tu al maftanga fa o Samoa tono le Hutt Valley le sa a wai fa to mo la to fal to ia le ngata i le o le tamai tai fai pule ya Barbara Edmonds ia anhia ia ona fa pe ai sa wale ava noa mai le fionga min stao tangata Pacifica le fionga o pito no le malanga i fono i le Pacifica ia male to tele lava o le malo o la to fo i fo malo lo ina pe le fionga ia tangalo junior ulu ia manisola na fainga luenga ia fa tasi fo i male o fainga luenga le fionga ia nanai mo au i oile ia solea mana ia lava le fa singa ile so masang mana ia atonu ule ai mon mawina fo ia le fa tupula i onga luenga ale Pacific Health Service Hutt Valley i tanonga fo i ni tausanga ia male tausanga o mavai la to fo ia unanga le fainga o tui o test o tulanga uma mo le covid ia le fo i mon mawina le o le ia fisu ia inga le o ile la to chinu manager ia o CEO le a wala na te vai to la fa tupula ile ta tupula ia le si lunga le fa nga so lunga nga luenga le fo ia unanga Pacific ia mane o mautu ia male unanga mo to le Hutt Valley o le to tele ala to ni polua na Wellington le misi te mine le ia se unanga va ia Wellington ia to ni stay mo no fo le ile o si fo fanga na fo i tulanga mane o le si vaso nei sa fa il tanonga male pulenu male sui pulenu polua e pe on to mo mai o le wa matan to tala le abano to no po fa sa la fa na host tanga te to lu pe to lu tanga te fa tala no tu i ya men sa wa ta to le los fulu malu su ta si lu lu ile amtanga e pe fa inta ono fo fanga fo imsa le o le covid e fo fanga le malo ia o te momole o fainto fa tasi mali pule no o sui pule no polo ia mato tata no fi fiat fo la ia le ola le la fia la o le mo wase si le omicron e pe ona mo wani so tato ene tala no ale i vaenga le sui inga fo to no ni polo o le to ia le western ward o le eastern ward o vaenga ia pisa fa ita wanga fo i mo o la to foi puli ia le o lua o to o le poto le poata nui ia malesi vaenga na le o maoli ia le mo ia no fo ia la to e fa ia le ia filinga le masina oktopa ma o tonu la mato pepalen mato tano sa ia le vaenga na e tu se o le ua mata ona fa ila ulo i tanga te fo ila utili o le palota fo mo le masina oktopa ia ofiside tulo ia la ua o si ila lu lima te lu to tau va ia si uma va pe di mo to lu le a ia le to tau va vo pule nu le ne ia ni te peika ia ma isi fo ina mai ele ma to fa le ma to lunch tata no fo
fofuanga le tatou le tio ia malato fo fofuanga ia wa le nga lui fa tasi tatou le tatou I tonu polua tau on tatou nga lui fa tasi male o nanga le au male pule nga nu le nei polua te le ala isi me o lo va ila tau le nga iluma ia o fa mtala ia le fofuanga tatou ile tatou polo keti le fai ina ia ma fai o le tatou fa fia filo ai ma fa fia ia na tangata matua Wolwota usanga ono no foi tonu fale o loka tato le pe o le mafu anga na le tato fa mo le ina ia fa ye tato fa singa fo ima ye fa ila lo to ilunga le tio I tangata matua ia mal tupu langa la iti la le talavo e fa ye tato nga ruenga ina ia tau fa ye fa u le a onga ia po le peso e si awala po se politik po a ono va pena ia wala ba luma na io walum fa na wala tunu ole ai fa muli fo I fa mtalanga fa I me ye tupu nei ia olo o a faina I si tu vaenga ole tupu langa talavo ia pe o vaenga na va va I tatu li tu le ngata le fa ia tupu kala me ai fa ma nga duenga so swani ia lum fa na ia ma ai ngala utile ia ole utatu nei polwa ole la ele la fo nga duenga na fa tatu e mo tata no fo e wale e tato fa mo le so los fu Ivon Masino uni mo le fa na tuino tato tools fu e wa ole fai pule ole pule no polo e tau fo na ye le vainga na ina I fa mo la kalena e pe ol mane e no mato tanong ina e va ai vainga fa yon tato nga do fa ta si mo le atia e o tato tangata le ngati sa mo tono polo nei ia o tangata I nai toke lau o le tato ngā lue whaatasi so por kalame ia mamoto o Pasifika o lo tato ngā lue whaatasi fo por kalame so I fua maloloina to tele lawa ila to lo au mauto no porua ia pe o vainga nana I Simeon tupu vaso nei ona po sa mato whaatasi atua ile o le rehearsal whaateta inga ale o tusa o le signature choir a tonu isi temi ona mo mele se telefonia ala fionga pula ai Helen Monanu tupai o ia na lo taita ia le au fai pese le alum fana usa mo la toi fi di Malhat Valley o Pororoa ma tonu Wellington o lo nga lu fatasi ma le pena yellow telephone il tayo o le New Zealand Symphony Orchestra ile tamfaile ia fia ia pese Samoa Pasifika I tonu o faidia te tele New Zealand e tela na taia pese mai Europa ma ya le no fo nei Pasifika o tau na tani pese Samoa ma ne se taimi ona ta vai pim faise fa no ia tulunga le tio ia ila to fo na po ia le la ta te vai ngo pese ia e le ta ato ana se vai ngai tau fa I lo to I tanga tel tulanga o pese nei na po ai ole tulanga na ele vainga le te yo se matal mulmud ai mania la to le rehearsal na pena ta o le telefon sa ele ta to mai ni tu fonga la mo tu yo ta to e sa ele suel komit fa ton o li tasi fu monta villa ia ma tasi vo to mali o le tunu isa mulima wina ele a fo il mana yo ta mfanga e se volva va ai tu so foi tau o le vale honus full fit full la foi tangata palangi la ta mai masini se ia wa foi ilungai o ia ale pese tu la foi pese le Pasifika ila lo ia uso tu tato pese mana ia o fa longo am tanga foi le tata ngat ki tala pesa mo foi si vai ala e ta mai mo meu violin o e pe fo volen fa longo lo telinga ai ta mai se orchestra e pese samo dai ol mana ia la to ato nole fa mo e si taimi ona tu fa ta siele o se la to recording wal fa ta ingal velen fa le polen ma to ye sa fa le pole so lo mana po ia ona fa lole ia si taimi ali ol masino te sema fa la to recording ia ona mo lole o copy fa fo te lo fa ta ki si masi ia ta si mo super signature choir ala fo le mo ave o mo si ai misi ia ona fa lole mal concetti la lo mo fa la lo mo le aso mo te sema ai free ia sauni le wa o lo termina ia lo ngai mo ia free ai le ofi mo tanga te tu o lo ngo o tanga tai mo o la to nai
ala tam fai fo tato ofisa e coordinator tato pe fatulanga tato se numero tato e o ia i ne atu no fatas ia ma o le pisa wa a o taimi o me fa pe e le nga le tato pisa ala fai mai fai langa e lai fa longo nei tanga te i le sound no musica la ta i le daily a i te o tato pisa se a to i mo le orchestra sa o le mana ia te au yo le fa te inga o nei e tafa alua tafa tolu pese a toa mai toa sikuea la tai talu le na le fa longo wan wa tu concert na tasia tanga a ya almane ya po le fa tai inga en toa fa malie na vol fa longo ina to sai le foi sai ele fiong al komsina na po yo e na mo fa le fa tai alias fa tai ile orchestra o le New Zealand Symphony Orchestra ile la toa mana ia fo ima faile nga luenga o nga lue fatasi mali anu fa na ia Pasifika ina ia pue ia pese Samoa o pese Tonga toke lau ni we la tuki ite tono pese e mafiti ya mafiti ma ne ia la to pe ia o to fa longo ya fiti le tunga pese ia na po o pese Tonga o tano pese toke lau ma ne ala e pese la nga e pe e avo e high tempo e va pe o le o ai le halu la tole halu i dingo vo me o vai li i pe o fi vo na pa la o ma vo me tu ai vo foi ya foi ale mele ia la ma na ia le pesi o le ya vo le sa o le pesi le a tonu e o ma vo i pa la ngi la vai o le la appreciate pe botalia nei la to pesi ma fie fa no i mata ya mena ye pe de amna ia ya la le ola tota ne le orchestra te le te mi la fa ngani awani pese na le la o fa fonga no pole pe o pese ali ale na ta o msango le manual va vea pe o le ta nga mai fo o ile o ta ngo pese o te le pe fa tanga ta tu ta o pese le fa concert pe o pese ala na le ini mai ta to ki tara vo ie o le solo vo ile o pesa mo pesiv sa mo ya ta va tu fa alongo tu la le ta mai ngai le fa ili tele le nei o tato solo masani na i masani ta o va tu ma to va ta ma to va ngo tu vo ta mo yo ya le fia si vale mana yo le o fa ili nga tai fa ini ta ina mai ya usu mai mala fa pese le mana yo si fo ia malisi la pese fiti le esel mana ia la o fa longo na po mana ia mai foi pese to ke lau ia na o lai vai la to fa ta inga lai to fa masani ma ai mana na ia o mai pe pese ana e pesa sei ese temi ona va e motula io sing vai ngo pese ia ai langa lai ia awala fo e pui e fo ia e vai to fa fongo le pese ato a sauta no ia vo ia tupa ia na po no fai vai o le fia po se pese ave fai mal po kala metai o mo fai ia alanga lana po el Radio New Zealand pe la vo fai tai en fa mai ia o le fai tato li po ti e ta to le pese ata no se vai ngai fai lo vo ia mi se foi si fa fongo fa ili si fongo le foi pese ile mania ia pe o le songa ia pule ai Helen tupa ia le mania telele io e ma wa e foi le si de fio o foi o pule ai le musica ma le o ma sani foi e foi inga le fa tasi mo sanga lu mo le Wellington Orchestra ia le o umba le office ma le New Zealand Symphony Orchestra pe ma fai ona nga lu fa tasi fa ngo pese ia o pe o le mitanga foi na lu va ia to le amna io tato musica ia o alum fa na Pasifika ya ole o po nei o te mo le lo tal fa so pito New Zealand o mai le foi pese tele New Zealand ai nga due fa si ai po ese ye pese ya le la foi mal la to city e lo no inga o kisimas pa wa yo pese la tele ta to fa no ma ne vo il swinga le la ye e pe o ma ne yo le ye to no le theater fa lo ngel te la ngona i tai mi le no pizza tala no atu ma ne yo le ye to no nai toava aitino ia ilato faia le ia le la o manela wa ole ngole o le concetti le fa ngole mana moana a le signature choir le ngol fa idi le fa e la o manena wala o le va ngata to wana mai le tusi o le email le director le symphony e mai le wala o le tato
ai se umana avele bala o ia mai foi se foi tato official launch wa le tau foi le launch ale la mo sound ia no mai vole se fa fonga wa e se ale te leo le la orchestra le ones full tanga ia tato I penal to lima to ono tanga te tato foi tato yo foi tato musika na ia pe o tu langa na e se foi a musika to te le la to ia la to te le tu pe la me foi la ia tato ia so male kule le tanga ia so male ki tala ia male tata ia ma tamu foi ele ia pe o le fa tata inga tato mo le foi le so le Easter Monday si fa so ma fu al verso le yo na la foi fo tato fa tata inga na ia umolo ia fa so solo to ale te fo le to si la mai lunga ni so por kala me lunga nai ia fa tata ia to ma to lunga pespese to lunga tato a le tio I por kala me tal fenga ia ale le ia tidia ia o el fangi sa mingo tato tos full tau sanga lomo ia tato musika vo nai o le lomo sound fa fi ai fo le asolea o le awani misia le o le la usol pese atasi wai te le tau I mai tasi usol pese ale la yo mo si da fia le tato fa fonga ni ta o mana ave tangata o mai fainga luenga le litio e ta ilua pese le tangata ya o usu e ale time ya watu lo le si de usu mai lo pese ia o sau ai la ni pese to te fi ia o to tonu e o ngale mo le si fongo ai mai mato e fa sia o le pese le fa mule ia no lo le I si time mo ma si no me ia me se fo uni ia na to mai lo le to mul mana ia ai tau fai ma to fa fi to e live to stay to titia una sekile studio le pito luma la o fa tu langa le o fi in alfa ia ona watu ala io pol kala men fa fi o to I time tal fenga fa pena o tau sanga o whainga whai lua whilua lua langa le wa mo le orchestra fia va de se to le a mo le Mozart mo si to inga musika wo ma zaina ta mo Strauss sa o pe o vat vol na tale man e su ye vol tato po kala fa no longo mo ta I fa nga ngol tato musika pe ona ye ni o le si le va nga e ma ne o to te le o si ya lung fa na de na po fa na ni a wa vea le ia tono o fai pese I wa o le fa le onga upu le ta unga upu o mana ia le fa no lo po e sa o le ma manino le nei fa a fa tai fo le ia pulea ilania tu langa luenga le musika na tau ave mai au a mata le sa mission choir mo ia sa fa nga fo I le taimina a fai le po kala me ACC lungo le tio ia na fai le ia FC no fai le ia pulea se mai uso mo se pese fai le signature song o le fo le por kala me ACC ia na avela ia tu si mai e fo itanu vasa tu fai ono ia upu ai mai no fo ia Helen fa musika ia pule ai fa musika ia no mai lole mo le mission choir ia uso lole ina tata lo pese na tata longo le ACC ia po pese na no po ia le la uso ine o signature choir mani al to tela la to se le mission choir la va ia to la ia tono la fa pese le ia le o le sila asanga tele le o ia le o nga lu fa tasi mole New Zealand Symphony Orchestra ia se mitanga tele fo le pe ona mo sa no nga ale asiana po le va ai to le nga te pesa mo le ia la ia ma pese o si mo to Pacifica ia ma na ia tele ia mamau tele te se mau tu fifa no ngol ma na ia tele le ia tonu me silina na ne pu pese mfanta to fa no longo tato e fine tu longo le tio te wa tu fa sala tato ia e selmana io le china e fo io o alon fa na usa mo mal Pacifica i musika ia ma na ia tele fo ile tam fainga na ni fo ia alon fa na usi tato to no malo o le se vai I fo ona ma to le vai ngalo le lo tato por kala milta ne What to do, Samo, I la le, oi no ole basa, o te mita inu ese poso se mea, ona olo ingoa ole Samoa.
tia le ngota ua pota sono ya oi tupuna ngai o te ole inane I e fia fa Europa e naunauia e mauale poto sili 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 awane ia oa ona ololu aia sili sili loloto tupulanga o Samoa o te ole ole ai nane sili au tupelo tiute pe ete alu inu mama o poso o se mea mana tua eta ua o tamatua o laua mi o lelei ia faile ma o sei tau fi maula wanganu ia faile ma o la ei o e tupulangai o te ole inane I e fia fa Europa e naunauia e mauale poto sili 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 awane ia oa ona ololu aia sili sili no loto no uatunu Samoa ia tau tuana le tau o lau tapua inga I le ainga o Yesu o le ala upumo ni maleola e te maluai I le lalolangi o pua puanga Fa'amua le atua Io wala mamea uma Awa o le fa'awai leo si o tamalo o Samoa O e tupulangai o Ia nā o tō whaafonga me o stasi nā vaenga o le amatanga o le pese ia tātou Samoa. Ai whaongale orchestra. I le wha i di tele lea New Zealand ia nā o whatu se vaenga mo se muni mawina I fo le mantua ia na pō. Ese fo le whaafonga pe ona matatano te tono tō tele o tātou a iei fo i ese fo i au langona. Pa e wawa ia o palalangi umale pe na o whatu o le wha le onda sfulu fits fulu tanga tēne o mātou i luma o mātou. Ia o tō inga la au ese musika ia o le sina tu e o mia tu le la au lan tata lo mia o tangata le tu nga a o va pe tu fo tangata la e fiwa ya mola na musika la au le pe alu tata con se ki va pe ia al fainga ia o si o ma vai dini na tama la au ia mala to la au na e tu so so lo ma am ia fo a tonu wa le tata no musika o lo ia le tato anu fa no ni po lo le e fa ia fo ia vai o lini ma o te tonu stemi mua e po leo kisi masi I tuanga. E mwhai ana o mai lato tata I mamo vo ilungo ato tato whasala longo leo e nei social media. Ina ia whalau roa fo ia musika mataleni o tato Pasifika. A pe o le sivaenga na se stemi o na tatu leo le sivaenga o le pese whai uai. Ia na o maa matatu le vaenga le mo tato por kalame. Sa valinda ia la se atu isi vaenga o ta nonga tau ni. Ia, malo. Ia atono lea ua. Wa sila fia fo ile atonu
O le ua tātou iai le moli lana moli, ia o matua tala mele na ofu mele ofu lana moli nei tai au. Ia e te whamana tu ati. O le ua tātou i le lana moli, i le asol nei ia ua tala whea unga fo i ma le taimi o le whaamana tunga o le maliu ma le toi tu man malo ke risol nei vai aso, tātou lau ke risian. Mane ia pe ai mafofo pena tu se le ua whamanga lo tātou. I le tūlanga o ie ni ia. O lewa o nisi o lewa o na fia mau se sao tonga a o isi ia ele o anu te lea iai ia o isi fo iwa mafti e pe o le tūlanga nei nei fai pisi nisi o nisi ngā luenga ia mesi nei tangata i le front line po fo mai tau si mai ia ele lawa se malolo na isi fo mai e fai ma interview mai lungo o le o TV ma i ngā luenga ia tāsia mo nisi mapusanga i lato o le whaalewe level me le tātou pe fo ina tangi saunoanga ai fo ia le suia le malo Hopkins e mo ia o lea la tatala a lea ia le pōlenga i toi sau fo sisi variant po sisi swing o le whamai i sisi virusi ia ona toi poloka i fo leo tātou o le tua ngai o te ata au whanolongo i la talai umana me au toi ina me o le ia ai tawana i se me e te tua i a tupul whalewalewe o lawa umana i se wa o me ina whai whaavai mai malo mai luas fudu o me ana whai whatope tope a wai le lopo lala a wale whai me i whai mumue o tai mumue le o whai i se me whape New Zealand ia ma whai i fufuanga i ana whai le malo mo le saunga le mua tātou ma sefe i tātou ia pita i o fo i tapenanga whape nei ia i la tō i talia le lei e la to le talia o isi mo to ide awaya o le anta to mon mawina so te e na fai ia a te tonu a uia mate ana le tapunia tato pe na ita to le losfu le ya mati lo afi losfu ia eta so tato numero tata mali ute pe no ulanta to e i fafo ia life pisil fa mai a la pe le se mo tu ia tu mo lo fa mai mo le lopo fe tu o iso mai fafo ai pe o tūlanga nei an me siri leo amatan talaman. O le saunoanga la le minista, e pe i na sa siringi ai, wai o laifa mai e tanga le mask le whai o le ufongo isi mea, ai whaasa isi mea am. E leo manino tonu a onga laifa siringi, e pe whaafena whaatanga ia onga. A pe o nā le te leita mai te ono PC e wavena, PC le whaamai, pe pesi whaamai. Ia atonu mo tātou e whai ana matua ma le tangata ia. La oi whai unga te iloa te sefe ai, e te pui ai oi. O lea te wai o isi a tangata e le i o le teimi e whaamalu se le whai ngā uwhifonga, a me se anai tangata Asia. E whio ai solo a e whai ala tau uwhifonga. E pe o tātou hu i le masani. E whisiri, nai me whai ele la mea la tangata. E tali. Ia pe popoko, o la tau popoto e ata mai, o lai sefe la tau, o lai whio i ala tau. Ia tonu e fo i tātou nisi o tātou la a miofa a sia stele o taimi un mumo. E whai leo whifonga mai. Ia o awale mea msanga wane i a whai na e ni whina ngalo i stangata fo i e pe alwa tu tangata i o laimana o ai e whaila na u whifonga a. Ia wa te ue i se whape ia abe se na me le o tu e wha malua pe a. Sa a tono vaenga nei tau fo i tātou mana tuna tu e ma tātou amana ia fo i. Ia tō awa noa a whape o le vaenga nei lo tangata i se whia ia abe i le awa noa e. Ai le angal whape o le mele tauna whai uwhi whonga a sa wali e taunu e le se uwhi whonga. Ia o lea o tūlanga le lila nei le uwhi square. E le o whia fo le lwa i mai tangata. Ai mane le tātou awa i o le ua mai le awa noa. Ia o te tala o le ini numero a. O le ini numero o whaatasinga i wai pe o tutono whale sa lua se lau pifo lau tātou sauni ngā lotu. Lua se lau lua tapuni le whalesai le mwhaintoe. Toi whaatanga ia an mele i o na winga le ua. Tala whaasolo a tōl whai numero i le toi fo isa whaanu no fo. Fo i le a mau. Ai whai ala le mask. Whai ala e tali poni le fo. Ia tono a fo sauninga na wo iai a la whai ana. Si le atu numero le na mai le. A tato e da o tato se e mai le mori. A toi fo i le tu o le mumu. Ia na toi fo i le. Fo i le ai. Ai mana ia. O le official cash rates po le pasene tolo yo tupe le ua whailo whal tupe whale o leo le son na fiu si tia justicima le 5%. Mane a tonu
mo o le tau fonga o le tūlanga o le inflation po le tau le soifuanga le ia pe o le silea a metutia a le falitupe a tātou le Reserve Bank e tapa e pia o le teimi whapea a wae matauria fo ili na ua amata mai le wha mai ni ia sa whaia la tau se awala ina ia whawhai ngofia i pisinisi o na ai tā lafu ia matau ma whaia se whaia la tau pisinisi ia na amata lole na whapalasi o mai lalo le tesi 5% le na ia lo teimu mona o le mawalalo na sa i tātou ia a leo amata to e vava ai le teimi nei wa mawalunga le tau le soifuanga ia o leo vava i si awala ia mai e fu fa titia ia i le fo le numero le wale e lima tesi iva pasene le ia nei le na fo le si tio le soifuanga lo inga fa pe o le olona e fa tau mo le testala ia le usi i lunga le testesi o le lima tesi ma le iva pasene le tau ia o le tau fasin tau te le o le si tanga na wo ia a le tau faila le fa tupe le vainga dia o le fale velave o le fa ingole al ma le vo le officer o le Reserve Bank o la le wa matana tangi o si e lunga ma pasene tului o nonga tupe o mo kesi a isa o long o le tulanga na ia mo to ia mo kesi ia atonu o so ta it fo le bank ia o le la si lunga ia a ta mo le taimi ia matana lo lunga o la tola le na te tele ia nonga tupe le fa ita o fale ta i valu se lau iva se lau a fa pe o le to inga tupe na na ita lafu ia le o si ine lunga ia fa ia sina mama fa pe ile o te le se rumbo se vainga fo le te fe me ia i te tono tupe o ile mo ia on mena fa o si la tanga te le o te lo e o so e mase flatmate e so e mase tanga te fo le sa o mau tongi e si sport ia ona so so ngile tu tongi si tanga le ia fa pe o le awala na e so so ia o ia ma fa o si mo to ai muso e si tanga te se tono le fali ia fa pe o le awala na se fe lo a se tale ia o le mena te ona fa ia so tanga ta talfia ngai so so ni ia pe vai tanga to lo a inga so so ni e tu langa le ia wa pe o le va ia to ile o le ma o la ile fo fuanga po o le valo anga fo i ono o atu le vai aso o toi si ti e lunga le tau o soi fuanga a tonu la pe o tal tau fo i malmta o pule na fa la ulo ai fo i la son nafi ia le i mume o supermarket nei pe o le fo i vai atu pe o fa atu tuanga ia ile le fifi o le malo pe na ile min stale na fam vaenga ia tu langa o tau nei o loa ile tele le profitia of supermarket ia le mo ia tato ia mai o la to fo o le si awala le o le wa tele i lunga le fo le tato inflation o le tonga ta fo la to o loa ia ai fika e le tala fea ngai le tele o le si tanga le e la to profit ma le tu langa o ile so fuanga tau so fuanga le tu langa o le fo tama o inga le ia inga to tele ona o isi o le ininga ruenga o isi le ia pisinisi o tapunia ia le si a dunga le tau so fuanga mena pe ona mulima wina fo le consumer tonu New Zealand ele ofitaui le tūlanga le iai na le lua ia company tele le tau wā mo le whaataunga o tau mafa o loa nei i tonu New Zealand e te tau ona tele atu le numera i lo le tō lua le ua lai talatala no apu le sifi o company apea ia palasi o tō neva ia so e pa uma tō le vaso e lunga ma tō le vaso em vai anta no va pena ia na rotu le va tu alu lunga le tau le loa le ia i fikanga le mene ia i li talfea ngai le ai pe o na o ile ya fo ile susu enga le na fai o fa ma ni ai le mau fo ina to ia na te le tu langa le ile fainga business e lua company te tele o le foodstuff ma le New World Woolworth so le Woolworth ia o le la wa mai le la to fa tu ia la ko recommendation po la to mau le wa mai le ina malo ina ia fo ia le fa fita uli le ala wa mai la to ia paua nisi whanua i whaingo fie, nisi company e fie uru whale mai tonu e whaisela tō fo supermarket. Ona mai whawai. Awae, ai ma aina i tō i luma mai whale mai i Wellington. Ola i ele countdown. Au ta lato le countdown. Ola i ele si whanua na o le wana whaatau le se fo company e lai tūtua le se whale o lotu oi.
o lai poloka foi le la to la ungi la si company fai na se falo lo o me na tau no va e a lo tau sanga le fau se fale ia ave si company fa pe fa se la to fale o lo ina ia fai ngo fi e ona mo si ava no e o to ainga fa tu la lo mai fa e fai se va nga fa pe na e mai si ava no ina ia fai nei ia ma le tu langa le o le wholesale supply awai o le pu le o me company le fa tau sa mai nei fai fa to anga awa to le fa ia fa tau mai lo ka piscina o la val to su se ne peru su yo le tau nai ia o la fa tau lo ka piscina o le me nai le o fea a tau no tau na o fa tau se market fo le na o tu le o vanga le fa tau mo market na a ia sa o lo to le fea ngai ia le me lo fa tau sa mo fa to anga alwa to pe ia a o masina le to fa tau ma to lo lo ia o la fe la me tia le po fe me ave o pe wale foi sava va ia tu se fo fanga le company tele le warehouse a pe o lo a machana va ai la to te fai fo ina fa tau ni to inga o lo fa pe nei ia wa foi si o lo la fa tau la to le na o mai le po te va so nei e tau mo fie e te le o pa o isi o lo ia mo groceries a e lo ia mo wai supermarket pe ai alu le warehouse ia tal si ia tu la mai na ia tele o le me o le me le o tu la mai o le o a mata ona langa nga fo fina ngalo tangata mama nino fo tata o le me le tu awa ana le fa tan no ama fa su ngale ia pongi sa la rangi ma ti le fa ngala company ne to lo a le o mai i fa tu ia la fo ia va ile malo ia ma fai senga luenga ina ia fo ia ili tūlanga le ia ipanga tia tātu. O sinu o lang e fa ele lima pe o atua le fitu ni tam company te tele tau wā. I tupe tangata whātau, ia o ni, ia na li lua. Na li lua. Ai alo tu i, ai mō mai o, ia ai sau i, e o le mea tas. O tau o whalao i nei ia, o le o i lis whalao nei ma sani whātau e. Sa lima tā lai wa iwa. Ia me le o fitu tā lai wa iwa. Ia le o fa mai langa o fa le is fa la mata le langa nga le fa le tau Ukraine ia to fa nei le tau Ukraine o le va no lunga si lo ta la le tau fa la le o tau tu i le e o fo i fa la o aina mata fa la o fa isua mo me fruits ma vegetables ma tu tonga ta e paule e se ngole ole avocado sa ta tom to apolonga ile se vaita ole pe o fuafa to angana le pa u tai mine le na ai tono e va vai wai a te mi fo e pa u wai e ele si fainga le mo to a member ai tono na fo to silfia o so lu la va vai tele na palasi ele tau fa tau lo pensin e se fo sene e fo le discount la mo wai sul pasene ia va vai a tono la sona u tolta vale va vai fainga fa pena e ai fa tau vo le New World e ele di siti mai ele si mena ai le sit e palasi lono sini e fa putu na i mena e so soani tau wanga lo ia Michel Pensini fa ia sina tauta e fa tele malo mo le swinga lena mai o tau palasi mai lo tau Pensini ia me ia lo ia fa pena ia na totu ma sina na mai el malo le vanona e le lopo la le tulanga la e pe to e fo i pe ia tonu e o le la fai fo le malo la ngai le to mal spalota e tai pe au fai pule to no council ia o la to e la to palota october ni ia al malo e le lopo masina tasi po november tau sang fo pe ona swinga nai e va vai tato fa talia o le saililinga po le so engale consumer New Zealand e pe o le fo ia ma wai pe wa matauna molo awatu le taliton wina e tangata fo i customers po tangata o leo e la tomta i fale tupe ia pe o le ma nei el va ia to fale tupe New Zealand ia e pe tele ina mawalunga laval to langa le leo fa to to ina e tangata ma nei tele ia mo survey se fa e consumer New Zealand e va ai po le to no ale tu langa o ia le tau tu ina e o nanga le o le mamalu le tino o le pe la ona mo mo fo ila telefone vaso nei pe o le cooperative bank ma le TSB o Taranaki Savings Bank a le cooperative bank sa PSIS mo
o le Public Service Investment Society le ngosai ai. Ia o le nā whale tupe. Sa whai whaanganga mo tangata whainga luenga i le public, i le malo. Ia na whai e leipe se society vo le e te ua ina la tō tupe, e me whai ena i tō no nōma i tupe, ia ai whai whatūlanga whapena. An sa wai la ia te ua tō ila lo e ele fōwhanga le malo ina o whale tō. Na ave lo le no fōwawa ia. Talo mai le taimina. Toi ai mai runga le wa mata lo na sa ole le wa nga fo i mena tupu wa va ai to o le i to inga fainga talafia ngai mo le tautuinga tautuanga o le tunu ia le la e te le o le rua fe suriva faile se vei ma o lunga la na tong ia le fo toi fai fo ia la e ma o lunga le pasene wa nga le tapu ni le temi te le mena tupu wa su ia nga me to tie fai ia le fo la wa ia mai to te le tanga to le malo lo te wa la to tupe e feo lolo fo ela to pasene tu luipa ai tala foi i se por fa tangol ta vale por fa ngol mo kisi ia to no mo to fa fonga mai o le sina no e te alu foi a mi se le o mo mai ele o te mo le wa numero mo ele fa le tupe le la ne o nanga por tau to inol o tangata ia ale fo sa o termine o le mo lunga le valsulu 4% le valbono a malunga pasel valbono pasel le mo lunga o le lango o le fatuto inga tangata ono le o lana tautua a le afo le TSB le Taranaki Savings Bank ia nai fitu lua ele mena te va to ipe fiele fitu val pasel ia linga le mo lunga al me madie o fale tupe te telele nei le Australia le ANC Bank o le Westpac e ma walalo ele o kia e wa vo ile tele tangata le o tu il fale tu ia na faia ia le o la to a mionga wa fa pe fi wala to fale se ve o le mai tangata o le mele tu tingana ilo license e de le ala ia lo ia wa ma sania o ile le tenga tu pe por le telo ngal wenga choi fai choi liliu ese aile ma kats ma me al temile tauna e lo fa pe o le fa tolu nei na sau se ve nei o le ma o la lo fa tu pe le ti mo tauna sa va o le Westpac lo lo na fai vola o tala le momo e le popo le Westpac langa o te unga tu pe le malo le Westpac o so a tu tongi tanga to le malo ya no la o le Westpac le sa o ele ele o kia la to wala ite mo te tau na ese le malo tu pe ya ave le Kiwi Bank pe ave le Taranaki Savings yo pe ave le ile cooperative po le ya langa ile o lava ya fo infrastructure fo me fo fai pe o le Kiwi Bank ina ia to mo wa ta to profit wa pe o le simena tata no sa o le e mai ele hanga le tongi i fa mo mo e foi pe fa le seve ai mai ni profit fa tu pe mo to sa e sili mama lo cooperative mo le TSB mo le Kiwi Bank ia no le ave tu pe Australia wa fa tu pe Australia ai te mana tu et tal no so al va ngale tu after tu pe fa tu pe ani usila wa e ma wal tu pe to no name so ni ngal wenga fa ya le tu Sam o tato le tio sa le Westpac na matalo na mai mo ai mele tu yo fai lo le tano lo le po vai a mai tato tu pe avec Kiwi Bank o de lo po la mele no mo e de telling tato tu pe mai pe avec Kiwi Bank ya nana si fi mai le yo le tato te unga tu pe mo le Westpac i le Kiwi Bank le ye ni ya o mana e ka le sia tato mo tanga to mo avela te unga tu pe Kiwi Bank yo na ma vele na lulunga po lo fi le Kiwi Bank ai sa le lor ki i vo profit ANC o le PNC o le Westpac sa ole yo vo tu pena Australia ia le maula loa ia maka le Westpac ia sa o lo wa se mai nal ia o le sa ililinga le ta te anga i pe sa ililinga ia lo mata wa tu le sa fa le mtanga lwenga le o tu pe New Zealand le ala fa pe o New Zealand o se atunu o le leite le mo tangata ia mo le ola i o tangata pe a whaso solo ina mātutua. Ia wa pe o te leonisi ia e mātua loa ia matana o pefo Samoa ia o isi atunu ue mawai ai pe ila le o le saililinga le alena whaani ia fo ele lato polisili. I le unga lato saililinga le ilo ai pe o moni. Ia o ngā mani ni si tangata mātua. O le tato treasury le matanga luenga le vawa i tupe ma so ani fo le minister tupe.
e le whainga whaule i lalo whainga malole nei, e whai la tau le li poti mal taimu o mole o whai se la tau li poti o le Wellbeing Report. E wawai i le soifua lau le leo tangata lau te leo tūlanga ese e awhia ma le tūlanga o tamau ainga. O le ala whai la tau so enga mawai atu. E whio lolo atu le soifua le leo tangata matutua, i lo tangata tupulanga talavo ma ngai lalu i tūlanga o tamau ainga. Ia atonu e whaingo whiale tadi o isi e whainga rwenga, tō telo tupulanga o lai o onga. O isi tō telo tupulanga talevole nei. Ia lena o ile universite ma polytechnics ma mea. Na whai ai tālafu a onga. A tupulanga i asola. E rei whaini ai tālafu, wawhainga free le education. Ia. Sa wai no volole malo, whai le tūlanga le whaila o londu an wale le universite. Ma le tāla na whapea mai. Pauna le awala e ngā whatia isi ainga i e maula lalo le tūlanga o tamau ainga. Na ulu whale le universite wa hoi lala i le tupe tongi. O le whale vlave na le la wo mai ne te me whai ni poti. Le wo mai. Mo te lea le maputianga le ina tangata le te le la tō oloa. E wa hoi lai te le la i tāla fula i. O isi le au le universite uma e o le fitus fulu mo tupu wafe le i tāla fula universite. A mista ngata e whale tai whako i a tausanga o le course po e lima tausanga au. I o nei fōma i o te la wafe. Ia me vo ina e tio a isi tongi o fōma. Ia e tauna te lele tongi o fōma e wa veina peila i tāla fula. Sa o lele. Nena o ngai. O atala o whai taune li poti o whapea. Alai le o whamatalanga mai lau. Po le alma fuanga. Wa o si mena ma a whapea o lai te lela o atala fula i. E whapea lana ne lelo tūranga tamau a inga pa. Ai alo tau whatau sau whalef siri. O ina utala fu iei. Ia a whati onis fu te le tupe leo lau. Na o ngai whapea. O iei le whapea lana tongi lau. Pe o tūranga na. Malisi mene i lau ai. E mo i awa ai a seta tangata mātua whapea. E tasi le miliona le value le au. Alai no foma le tau o le whali. E leo ese kaisi o lai mativa e se tupe velo ai. Au le aseta la e te li. Ai de ese i pe uisi vaenga na le ai misi lau whaitau tu le di poti. E leo amai ato isi vaenga e mafuanga mea leina ese ese. E o lalai fia le stanga tamatua la ti pe o yo le ale le mato. Ai de roi le se tupe tonu tanga. O le tu stupe o lai. Le fa moe le supo vai. E le upo le fa e asset rich. Ai cash poor. Ia saula. E te dere asset. E mo wal to te lo tatou ko inga mena. O isi fa mai lo ta vale la ia ma tau dia la tu fa ta si tau ta vale na pe fa sulu wa fel tau le sta vale as fulu wa. Lima sulu ia. Ai so e ta la fulu ia tau tongi o le to te dea. Mo ilele. Ia o le vaenga lea pe o le fo e au mai la vai isa ili linga fo ila vane le tato te babai e. Ai pe o le wha mai lena le tato te whenga e fo i pe o COVID sfulu iwa. Ia o wha o popoina il numero tangata New Zealand. E o e whaia la tau wili pe whaia la tau fo i ma vaenga tustusia. Ia ma pe fo e la tau tu pe whalaptonga fsosoani fo i e. Ja, omsango te loa o e wale van whaila wili. I leef to a whaina o tu pulwha ma. Atata no e wili fo i e ta vale. I've seen him mai o le tau su ani pa ue whaile wili. Tu lo wha poanga le tunu. O mo me o wili e hale whaile wili tangata. E ni ana a se ta vale me. Ja, awa pia mana e whaile wili atu se la lo o i tala fu i e lo longi. Ona vai vole lo wili vai poi ave ia. Ia. Ai o pe o si a fautuanga o mene o wili. E te tau ona ta pena leia matua. Ni ta mama le tina a me sia o to ye fale. Ina ia ma vai le sau fatununga o le poila va ia la wili le. Ina ia no fo fel fani le ainga pa o le taimi te mali wai. Ai danga tele le mele o le maliu ta mai le foi se wili ia afa pela tu langa wai o si ainga e sel tu super tama e sel tu super tina mali o lo tama e le ma fai tina na la tu mali tu pele tu super tama alon to rua pa foi na le ngol tina ia na ta wole le ko te fai fa mole lo to rua le o mali o le anga na le wili e fai le wili ina ia kava o mai vaenga e se ia tu sala pe e se lua te unga tupe
Ala fa pai o te te mari wai e pule lo to lu tu pe ia na vatuala ia fa ma ia fa ngofi ia pol fale po fanua o mani asit ia fa ia fa pe vo ine o tala ia avelo o tala fle tongi lo te di tua ale tongi a ule ve se vai ngo Ire ve la se fi fa no moito na wilina ia na mai le o fa na o to ainga fa tau ele o video le simena e tau na fa pe yo mai o le ana foi la ma vaenga le o le fina ngalo ia me ia o si tu ava no o ma fo ai me to fita no to me le tatu tano ina ia tu pul fa la vela o manino mo tanga tele o le si tanga tele o ava pela o te nga tupu kiwi sei pa ava pela tanga tele lo o tele na kiwi sei va o maliu fa fo sei a le fa se wili ile na a se te e maliu sta sina fai to luta minuti ma le na wili ava pe o le alme tupu e tau o le tupu mo me te tong e se mo mo le tala fo fali fa te u male le tala funa e o si me ia vai lo le ainga fa pa piti ma ni o fa ngofio le wili na ya lango ta te mi le sa vadinga ma lo ai ma ne le sports le na e tong finga tai ka wo so to mo ma la ia me si di lana lu su ta si elon tu langa ta longa ala e fo mai fa su to lu afe elan tu pe na mo elan e tong finga la ti nga le vai a ya ta ite fiu ta di se me fa pe na mo e te vera tor sa vale tai ka wo se la e se tu a wo le ia o le fo ita to alo atu mo le aso maniu ia i manu tele la mo fo fanga uma e ka le sia ta pena fo le asolia e man via tele fai un neva yaso mo se sia no to e tatu tano nava yaso termine ia to fast before Tau i winga o upu Whaali fo i o lauanga nu E matango fie i le mai moa Tanga o le siwa wha Samoa Le tau sala Samoa Ua sau sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Tau pati le au ai uli Ta piti le songa i miti Tiu susu fao i lo manapa A si vai lo patua le tau sala Ko te ungai ese lava Si apoku le tasi tau wala Awane ki ngalo o lau tuinga Ma le upui lo tino ya ila Tosi uli o ala fau Le tau waino no le lei ia mau Le ni po oti ma le kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Maa tau pati le au ai uli Ta piti le soma i miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Ese lava Si a popule ta si pe tau wala Awane i ngalo lau tuinga
vai no no le le ia mau e di fo o ti ma le ki furu moa sau ni e mo e loa le tau sala samoa ua sau noa ai ua silo loa le au mai moa pa a tau pati le au ai uli ta fiti le soma i miti ti usu so fao i lo manapa a si vai lo patua le tau sala samoa ua sau noa ai ua silo loa le au mai moa Pakatau pati le au ai uni ta pati le soma i miti ti usu fao i lo manapa a si vai lo patua le tau sala Pamano Samoa, ua o winoa, wala winoa, no wingoa. Ila no nei, mare masa atoa. Ilo wano, fafua lea. Lea i se hoi, lea i se popole. Lea umai fai mufia i le faa mole mole. Tau fimau, lopa le Samoa. O le ano, fala u Samoa lea. Tau fimau, lopa le Samoa. O le ano, fala u Samoa lea. Tonu ua Samoa, ala mai noa. Sapai, no wingoa. Mea e te fai, vai a mawhai. Tamo pei ona e ai. Lo wha a vai, ia wha a mua. Tamo ole manuia le nau ta ua. Pea u whani, no fo fatasi. Sa a mo o a, o oi ole penina. Pea u whani, no fo fatasi. Sa a mo o a, o oi ole penina. Amuie o Samoa, talolangi atua. Lo wha a vai, te atua lea. Ua sa wai nei, i le wa au mani. Malo, fai ngau fie. E lima fetu, o lau fu a Samoa. Ua ngia, i le ea. O tu puta ma se tu puana e file au Samoa. O le tama a inga la u Samoa lea. O tu puta ma se tu puana e file
Don't tell the Pacific love if I my on board. The Apatuna, Elena Lolo, it's a my for yai. Ever my, ever young fancy, I know bye bye. Yati, Ties, Tia, Seka, Pisa, music let's be yai. Sau ma mai lau panga fa manga yai lau e manga e uma ole polua koe foi e kufisi oe fa ma fanga fanga yeah ale ai foi ole nga kung isau kasi ma fanga fanga fa seki ai au fika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah yeah, and move your body side to side, yeah yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Say Maya, sing the fun, say Pamaro, still away. Make it gassy, make it was so let's say 544. Fire your lima, fire your way, be a F in the Malaway. SS, Malo Musica, it's a vibe of my eye. Yati, Ties, Tia, Seka, Pisa, Musica, it's a 50 eye. Sau ma mai lau panga, fa manga yai lau e manga. E uma ole polua koe foi e kufisi oe fa ma fanga fanga, yeah. Ale ai foi ole nga. Isau kasi ma fanga fanga fa seki ai au fika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah yeah, and move your body side to side, yeah yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Sau ma mai lau panga fa manga yai lau e manga e uma ole polua koe foi e kufisi oe fa ma fanga fanga yeah ale ai foi ole nga kung isau kasi ma fanga fanga fa seki ai au fika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah yeah, and move your body side to side, yeah yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down.
ilo papatua. Oso vai tasi whaata a mino mino, malue lue vai lo tino, awai ka ilo. Nakora ilo pui manava, mato mai lau manava, sisi io lipa ile ea, malue lue vai whaapea, savali fua fua ilo matua, la a ilo ma whaanua, kau matau anga vali tau matau anga vali oka oka no whai mea vale. La a ilupa toi la a itua, oso oso mai whaanua. La a ilupa toi la a itua, whaasa oro papatua. Oso vai tasi whaata a mino mino, manue lue mai no tino, awe ka ilo. Whau la a ilupa, toi whau a itua. Lima ilupa toi lima inanu whaati oro papatua. Sabali whaata a mino mino, wha vai vai whoki no tino. Whanava i te tonu whanava i whafo pano, ua uma o le aso. Sabali rongo tau anga whati
taua fia le lao sambo le lanua wa belanua na abe ile langi iyo tapisa vali uani malu le taua fia ina ua tua na ia tuolela taua ne sousi ete tirua ta fao aneia veliuliua ile solo tamaitai sabalibali neile laungatasi sasala e manongyo na toula langani mana yele penga solo ai na foia la tokata ile sabi o maya tato mua ia samu amasio na la fanu o maya tato mua ia samu amasio na la fanu mua
shaking. Let's call it for a woman, a young. Are you feel the same?
awane imita mita setasi ilona malosi ai ngalo ai ole whaafetai ia mabe ona whaafoi ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali ole ba ane ingota le whangatai a bele tamau ai nai tupe tele wa ele mana tumai ai isi o samale ai na bele so ani ole ai fo italo fa se ifa amalo mai no ita uala malea ilo taona awane imita mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole whaafetai ia mabe ona whaafoi ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai pe e te taamiloi tu e whao le ke lope awana ingalo o lau telefoni mili mai wha mole mole le ai o se manu e lele e tau i le langi na ole mamosina e lele mawalunga ai talila na sua i le sani awane imita mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole whaafetai ia mabe ona whaafoi ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai o ole ala ba ole poto ia te oe le tala le tusi o le vale inuma umalo wha moe moe so ani ile ua mana o mia i felo fani tato umama wa ole ola fia fia o ane imita mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole whaafetai ia mabe ona whaafoi ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole whaafetai ia mabe ona whaafoi ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai o ane imita mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole whaafetai ia mabe ona whaafoi ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai o ane imita mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole whaafetai ia mabe ona whaafoi ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai o ane imita mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai
pei o se tawai o umafau faunga Tinga na mama ole ala ai o te tu maulava le aso tonu e fasinu le mule sele selenga le sa ulo tonga la upelele mo itaua Walu ole po atoa E maua sa umoe ilo manatu atu ya oe Ua e tu ua u Ai ua sili atu se ta silo manatu Apaiolea, apaiolea, ua lavalea, apaiua e musu, sau se pai mai se upu, ne te ua pei ole tasi upu. Moa moa lulu, niu niu pulu, asili ona faa pupu. Nei e tongi le moa, ai ukulo na apa e pei o le tasi muangangana e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata Mana tuaina Sa upu ole apai atua e pa amisa misa Ai se ale pongai O amafu ai no fuli tua mai Apai olea Apai olea Ua lavalea Ua lavalea Apai ua e musu Sau se pai mai se upu Ne te ua pei ole tasi upu Moa moa lulu Niu niu pulu Asili ona pa pupu Ne e tongi le moa
ai ulona apa e mei ole tasimu angangana e pasia ole ngata ai bubula nai ona mata e pasia ole ngata ai bubula nai ona mata
Tala flawa le whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Wa ave se le eni usila ni tu unga mo tangata fewa i tutono lava le atunu. Le ai whaali le pasi o tui pui pui o le tangata po se whaamaoni ngai loa ai ele oa afie le vairusi. Au le i whaatanga ina i tutono wa alele mo whai ngā malanga. O le ua yeini usila le moli lanu moli. O le whaatula ngā ngawa yeinga ma tu unga mo le whaamai. Peo na whailo ele minsta mo le tali atu COVID-19. Chris Hopkins ile aso ana nafi. Amata mai le aso mo me lua felua lua. O le ale toi whaonga ina i lala tau polisi. O le no jab, no fly. Mo feo inga whaavao malo peo na ta ua le kampani. Ile lanu moli. O lo wha malo sia pia le whaonga ngau tali pupuni o fufonga. I lungo whai ngā malanga wa alele wha pe ma feo inga i pasi mano fuahafi. Na ta ua le polesile le eni usila Craig Foreign. O na ole ua pa ule whai numero tangata ya afia le wha amai. Ma ua maulunga fo ile numero tangata ua mai atoi pui pui. O le ala le ua tala whianga i le ave e seo nisi o tuunga mo le wha amai. O ana nafi lea na mawhaiona tu vai tangata Australia i tutono New Zealand. E au noa ma le wha anono fo esea mo le taimi mua tanu mai le o ngā tutono le tau sanga taluai. E whai tau wafe i lātou ua malangai au Kilani, Wellingtone, Makalai, Stete. O le aso wharaile toi amatalia i la lātou tau tua mo tau mawhaiwheo inga wa alele i tutono le atunuu. O le sitia peo le tau o tau mafa, ua mawhaiona tele ai ngai whia ngai matulanga whainga tae to sai ma whaamatalanga whaalapotopotonga fisosoani e le sa iliani polo fiti. O whaamamunga pitola tamai i le tau o tau mafa na whaamawina i e fitu tesi ma le ono pasene na mawalunga atua i le masina o mati na ilo le tau sanga talawai. Ma o sasi itanga wha le tau sanga pitu te lele ua moli mawina i le silia ma le sifulu tau sanga ua tua nai e se fulu valu pasene na mawalunga i le tau o whala au aina mata. Mafuala au faisua au whaasorosolo peina si itia le tau o le soifuanga. Na ta ua le whaalaputupotonga e fisosoani i tangata le whaasoaina o la tautupe po paketi le nā tangata microfinance. O le si itia le tau o le soifuanga ua mtoa si itia i lava mani talo sanga moni nono ngā tupe. Mai le tolu se fulu pasene o talo sanga i le masina mo se fisosoani peo na masani ai au le itupul COVID-19 na si itia mawalunga i le 5 se lau talo sanga i le masina. Wa ye neile to tele o tangata fau o fea ngai mani ai tala futitele e au fie i lato ua whaia lato nono ngā tupe mo vaenga pito mo omia mo le tau singa o le ainga na ta ua le minsta tupe Grant Robertson. O le si itia o le tau o tau mafa o se whaafita au lilea i le lalalangi ma yeli so tanga i whaafita au li e whaatuai ma poloka i le sapalai o utau o loa. Ai ua whea ngai neini usila ma le si itanga pito mawalunga o tau mafa talu mai le se fulu tau sanga ua tua nai na whaalia Robertson o le atau mawhaile malo e whaise fofanga i polo fiti e maua supermarketi ina ia mautinoa e maua e tangata whaatau ni whaataua inga tala whea ngai. Ua wala au le komisi mua i atatau le malo ina ia whaanatinatio na whaatino le mata upo le whaatutu sao tatongi. O lo upopolele i tua ngai le vavi o fuafuanga i le mata upo ina ua tuana i einisi o vaenga o tu la fono ina i taimi ua mawai atu. Le safa ia le pale menen tu la fono i whaatatau i le whaalileia o tu langa o ngā luenga tangata whai ngā luenga. Whaatasia i matutongi. O ana na fin whaatala noa ina i le komiti whaapale mene mo a onga matangata whai ngā luenga se talo sanga saini o lo una ina i le malo. Ina i whaatuina se la whaatu maoti e whaamanino i tutongi e fisosoani. Ina ia whaalatala i le vāvā mamao o tutongi o le itu pāwalii mātama i tai whaapē matutongi o itu ainga tangatanu ese. Na tau au ina atu le komisina moa wano tutusa ngā luenga ale komisi moa ia tatau le fionga saunua maalii Karanina Sumeo. Le talo sanga sainia le pale mene i le lua masina utua nai masatu la ilu mor komiti i le tae au ana nafi. Sa ia whaatepa i le komiti ni moli mauli tōlanga le tutusa i le maketi o ngā luenga mai mafuli le tūpawali i papae. Na iei saili linga na waa ai le isenga o tutongi le vao Asia ma papalangi. Mai uia maulunga atu Asia le unga o tūlanga au sia ia o onga. Whaatustusa i papalangi. Ai la tūtele o maua lava le tutongi te tauna o whaatasi mai a ngā waa. Po o la tau whailonga peona whaalia Dr. Sumeo. Ma o le ala le umatoa tatau i lava o na whaanatinate se fofuanga mo lea mata upo a wafa lapotopotonga uma e au fiei Pasifika. Na whaamawina e whaapea o se matati ani polo fitia whalitupe New Zealand le tau sanga taluai ina o whaititia la tau tupe whaalo
ma wha i titia fo ini tupe na wha anganga ese pe a o ina ngau pe le toi maua ni ala tau vai ngā tupe. Na wha ali se ilo ilonga la tamai al KPMG e ona tesimal fitu pasene na si iti ai polo fitia fal tupe mo masina e tolu mulumule lua whelua tasi ile tolu masina mo muatu i se au inga pito maulunga e tasi tesimale ono tasi piliona tā la. Mai se fulu valu pasene na mawalunga tuwai na ilo le taimi lava le tau sanga i tu atu. O le telo vaenga ina si itia e mai le se laus fulfito miliona tala na wha ititia ia la tau tupe ngalue. Ma le ono miliona tala na toi ave ese mai vai ngā tupe ia na wha anganga ese mo ai tala fo tangata ua le tutongia pe le o manina fo i peto e tutongi. Na ta wal fa ululungol KPMG e mawhaio na wha apea o tuungal COVID-19 sa manui ai fale tupe. Sa si iti al jasites maleono pasene tupe nono atu i tutono masina e tolu. Ile fa se lau valus fulfitu tesimaleono biliona ta la mai lata ile lua vai tolu o tupe nono mo fale. O si iti alfal tupe wha leo leo le pasene tulu yo tupe ile tasi tesimali 5%. Sa sao wha ile OCR i se whainu merapita maawa lalo e tesimali 5% mo le telo le taimira COVID-19 peitai. O le wha leo na si iti alfal tupe wha leo leo. O le pasene tulu yo tupe talu mai le masina o ke tau palua whelua tasi. O lo valo ia leo whaitau whalu tamau ainga le si iti o le tesimali 5 po le tesimali 5 o pasene. O le pasene tulu yo tupe i se taimi i le lumanai. Ua whaalia le fifia tele o ila tau e una ina mata upu ia te tau o tangata taito tasi. Manisi o whaitau whai mata upu le tunu o saina. O nol whai ungal wha amsinonga sili po le Supreme Court. Pei ona tatala i le avanua, mo se tangata nufo maui ni usilai ave whaapango tai saina, e tali ni ona molianga o lona wha au ina o le Otis tama ita italavou i Shanghai. Sa whaailo le whaamasinonga sili le asoana nafi, lona talia ina o le folfolanga saina e whaapea o le a le sa waina, ma o le a talawhia ngai lava se whaangasolonga o le whaamasinonga e whaia mo Kayung Yup Kim. Na ta ua le whaamasinonga i sana whaiunga tustosia, ua whaamalia ina lava i la toi folfolanga saina e whaapea o le a le leo na wa ai Kim, ma tu ina atua i le mata upu i le minsta o whaamasinonga Chris Whaafoi, e fili pe whaatanga pe tau fia foi ona ave whaapango tā lea tangata i saina. Na tā ua le official minister o lo ilo le whai unga le whaamsinonga, ma o le ale whaia ia isa la tau whaamatalanga i le mata upu i le taimi nei. Na tā ua le lo ia Kim, e matua ofo i le whai unga, ma ua ia fola o le a ia lu i tawina lea whai unga, mai ono o atu lava le komitia malo o whaatasi, mo a ia tatau. Pe ona saunua Tony Ellis, e le aise atunu ua maua lungalo na tina enga, mo sina vai taimi umi, ua ioe e ave whaapango tā se tangata i saina, ona o le lei o whaamaumaunga o saina le tausinga, o a ia tatau a tangata ta ito atasi. Tala fauia ma le si ufonga le laumua, manuia tele le alo atu i le whaamanatunga ma le whaamamalunga o popuanga o le maliu ma le toetu mana malo o Keriso i le nei vai aso whaasoi fuaia. Tala whalava o se mai al whaafonga e se isi whaopoponga o tatu tala whau mai Samoa mō le nei fo i aso. O tau fia le tu maumo se vai teimi whainga malanga o ngā ruenga wha vai teimi i New Zealand au se talia se i toi whaeloa mai e le matanga ruenga o pisi nisi ala manuia maleipa. O le whaasisi langa ma le matanga ruenga e au fia ai malanga uma na whaatu langa o le maasina nei o Aperila. O visu ia ingo lepo kalame mo ngā luenga whaawai teimi o lo malanga ilma malo le antunu. Talu mai le a fia ngolo iailu tātua tunu i le wha mai. O le whaalinga na wha lia le fia fio le teitai o le por kalame. A tangata whai ngā luenga whaawai teimi a whale a lili le a fio ngā tua tanga loa Joanne and Dale. E na ua ia maua i lunga upeng te wha i langi le whaasa le launga whaalawa i tele le tanga luenga. Sau noa tua tanga loa. E wha noa le lea i o se ngā yuinga. Ale matanga ruenga so ta iai lanto umol por kalame ngā ruenga whaawai teimi Samoa. E whaasoa masoala upule le mata opo, maua ini manatu ma whaau se whainga tāla whengai, mō le lei ato le atunu o ea ngai ngā ruenga whaawai teimi. Whaalie tua tangaloa,
Na tali mai le matanga luenga ina ua feso ta ia tu iai, o lo ta fia le tu mau se ilo na mata opo. E ta ofi tu atanga loa sa le te tau ana ta fia malanga o le masina nei wa umana na whata tia, o na ua tele ai ngolo tātua tunu ua manu i hai. O le vea so fau, e toa fasa fu malevalu ta mai tai, ua whatu langa i malanga i le aso se fulmali iwa, ma ua mai a umavaenga tau tā penanga, to e lava o le la asia o fasa stepo le vaalele, ma malanga loa i wha moe moe. O lo sile foi tu atanga loa, po veo le asa wele se le ni e toi tutongi atua i te ngata, i le mao luma ma le ngau tā penanga na whaia, a meise wa umana saini kon karatem pisinisi, tutongi pasese, au sau niuninga a inga. Ai o le fia au pito i seli e le whai pisinisi, o le popolenga le vama company na saini ai kon karate, ma le va ai mai le wha maoni o sa mua i kon karate wa mai o na sainia, mai whaono le toi te liai, se toi tālo sa ngātu mōni ngā ruenga whāwai teimi. E lua sa la tupe tai lima a whetala ua tu i nātu i le company a le Samoa National Lotto, e na ua leo sita ia tu unga ma vavao olo i lalo le polo a inga, e tapu ai o na whaia ni ta aloga, i teimi a o iei sa moe vavao. Whamau ni a mea sui komisino ni tanga ruenga o leo au a paulongo i tino Filipo. Pe ona sila fio le vaiaso te nei na iei ni whai tionga lungo peng te whai langi. E whaasanga le kompania le loto, ona o se wha le tonu mai wha maumongo numero sao, o le sei o le vaiaso te nei. Pe tai o le vaiaso nei o le ale mawhai on toi wha awa wina lea ta alongo matematenga, wha pia foi ma le TV pinko, e ui ua mai o na wha tau pepa tangata e sao ni e mo ia ta alonga, ai o le ua wha alia le company o le a mawhai o na tuuatu i tua se teimi te talai, o le a wha o ngā ia pepa ta alo, o le a tu mau pealo na o ngā. E se furu afe le a toanga o le sala tupe, o tui nato le Samoa National Lotto, ona o le leu sta i o polo inga o lo i lalo o vavao le atunu. E ui o le ua tapuni mai le awa noa mō malanga i ngā ruenga whaavai teimi au Australia ma New Zealand, ai o lo o maua lava le awa noa i malanga tua i alo ma whanau le atunu, mo awa noa whai ngā ruenga whaasaila i company i atunu i whafo. E to o luas full leo whai o seila e au fie ma se tamaita i to tasi, le ua wha mao nia le whaatonu sili o le pūlenga o nanga waa Samoa, e a lautimu ia a fōa we le se waa ai le Savali. O le teimi nei o le ata pena le isi malanga e sili ma le lua se fulu wa wha mao nia, mo le aso lua se fulu ma le wha o le maasina le nei o a perila, le ufua fue malanga atu ai lantu i ngā luluelunga o meli, ma waa la o loa. E lua se fulu i le wha se fulu seila e malanga i maasina te itasi, e fua lava i awa noa i e maua mai atunu i whafo. O loo te pena fo i le isi au malanga mo le maasina o me, ma wha solo atu ai lava i maasina o loo i lumanai. E lanta i le wha se lau seila o loo ngā lulue lunga o waa meli ma waa lau o loo i le teimile nei atunu i whafo. Wha i loa e lau timu ia o loo manuia uma i la tau. E iei nisi o seila sa fia le COVID-19 furuiva e pei o na sau no lau timu ia, ma sa wha anofo e se no whanga sa sau nie company wa o loo ngā lulue ai, ma ua toe manuia ma toe fo i ngā lulue. O lo wha o lava na mātai tuina le vaenga tau soi fua malolo ina mo alo ma whanau le atunu o loo ngā lulue ia ngā luenga, mai o loo ave le wha mua mo lo lanto sango le mu, e na ia pui puia i le pesia i le wha mai. O taunu mai le isi uto tols fulutui mo le whanau la iti mai le 5 tausanga anga i atu se fulutasi tausanga le mātutua, ma ua anto ai le fitu se fuluafe o tui al sosoan ni le malo New Zealand mo Samoa. O lo alu le whaangaso longa o tui pui pui o le whanau ma tangata mātutua le lanto tui lo na lua, e le ngata upolu ai whape na foi sa vai. Peitai, o lo mai tawina pele le usta ia o tātou tangata, o fautuanga mo le tau fio le bepesi vave o le wha mai, e le ngata le tausisia e nisi o mātua o talifafonga, ai o foi a lanto whanau e le whai foi ni talifafonga, e pui pui a mai e lanto a o ngā soroane no whanga, ai whaatau tai ai ia tui pui pui. O se tasi o vaenga o lo mai tawina pele le usta ia le atunu. O le whaata waina leo le lua mita i o se no whanga, e o foi company ma le tele o supermarketi,
E leo tau sisia fo i tu unga mapolo inga lo i lalo vavao. I le ai lea o se siaki na o pepatui mo tangata o mayanga i atu. Whapena fo i le whaata wa ina o le lua mita o le tutu ma le nofo vava. O le mamalo le atunu o auto va atu i a lātou au nanga. O vaenga i o lo o atu ngalu i eile matanga ruenga le seifua malo lo ina male malo. O lo fesoa soan tele i le whaati tele ina o le pepesi o le wha mai le atunu. Ai me se lava le pui puinga o alo ma whanau la iti mai le pesia i le wha mai. O tātou tala fawia mai sa mō manuia le ne yaso. Whasoi fuia. Malo whaftai o le whawhoma te tautua si whonga na mua nei teimi o le awauli, le ua sifuru fitu minute wa te ene, sifuru mani lua, ele wha moe tā le tasi, o na kolosi o tuwai leo whasa launga i sa moe wha awa ta se sa se pa i le tolu i le awauli. Tā pena pena le atunu i le anga i atu i le aso malo lo tā iao, malu atu e lewe le aso mfua, ia e wha mana tua i popo anga alu tātua li, malo na malo ma le tunga mau, ma le oti, toi so i fu mai ia le ala vai fa amana tuina na uke wisiano o mai nei taimi ia ile tatou fa silanga nei ole o loa mai sa mole fi fa silila to no mo pe taimi nei mana o mia esi ia o fai ulu ufi koko sa moa masi popo ia mo le tele o isi o loa mai sa moa ia vala o telefoni lea ole o lua fitu lua fa lua o no iwa fitu tasi. O lua fitu, lua fa lua o no iwa fitu tasi ia pole o lua tasi. O no lua tolu, o no tolu. O lua tasi, o no lua tolu, o no valu. Tu va forma numela muri lea. O lua tasi, o no lua tolu, o no valu. Faftai. E ini se kare sia o i fa forma mai le tuatusi o le numela so mai luma tato tuatusi numela sfurvalu Glenbrook Grove nai lo hat sfurvalu Glenbrook Grove nai lo hat feda mauai le tuatusi le fatau o lo mai sa moa e nisi o tato e kalesia e whaiala tau sauninga le pōna nei ia manuia tāpenanga o sauninga le whiwhiana nei tele fo isi e kalesia o tai au Taminei, ia, alo mai ai, nei whawhiwhianga o le nei aso. Ia, ua fo ile anga iatu. Tā penanga, ia, o le awhiawhia nā nei, malu atu ai lava le aso atai au. Ia, o taminei, pese malisunga ia Mr. T. Nofo popole, ia, awa nofo pole oe. Ia, sifuru iwa minute au te ai nei. Sifuru male nua si whongo le lau mua Wellington ne.
masalo wayai o se mea ufai esea ilotava e fai ma vai ne fule manino ile mafutanga iasu uma tatalo e yayo se aso fa ata se I whai o la utala I winga o le nei o langa I le lile nei o wha manaia E mali e fo I ana whainga Wa le longa sautanga a whai Wai lo atu la malo wha aja whai Te lule usa mali wha atino ao So leo mea na pei o le au Whaalata o le fuia I le si Wa whaapena So le nai au whengi Wa ele se I tau tala sao Me tali ai lo mana o Wa tele me no whamanapa Ua le mawhaina tautala Tanga I anei e tau vai whale Le tau sala le nā e anua e O oiwa e whaata whai solo Awa wa vangai lo loto O oiwa e le mau tonu O ole a e liu lotu Wa umalama lo tau mawhai A ole nei lava le kea mai Whaalata le fuia I le si
Sole nai au whengi Wa elese I tau tala sao E tali ai lo mana o Wa tele me no fo manava Wa le ma whaina tau tala Sina whautuanga le nei ali Tunu pau se moa ma se ta isi Alu iai to te to anai Pe whai ai ngai ai I le afi afi Ta usa o iai le me oi lo loto Ne a whaina o e I se mai o so A whai atu lava wale ai Malina pau o se meo mawhai Whaalata le fuia I le si Wa whaapena so le nai au whengi Wa elese I tau tala sao Betali ai lo mana o Wa tele me no fo manava Ua le ma whaina tau tala Whaalata le fuia I le si Wa whaapena so le nai au whengi Ua elese I tau tala sao Betali ai lo mana o Wa tele me no fo manava Ua le ma whaina tau Nei whawhiwhianga nei teimi tau tua tiu whonga le lau mua, hea mena whepese le sunga ia Willi Tavita. Whalata le fuia I le esi ia o moanga ngana ia le tātua tunu ua e vai ia so uma. Tau te vai ai sa mo le vai ngalea ia e so atu al fuia o le esi lai pula. Ia ona li liu no le o le foi tau ma le moanga ngana. Ia I le whawinganga le tangata la vai ia. Tami le ulu sifuru wala miru te o te ene le sifuru mani rua, mahalonga alue. Tu wale tele wa onga le neia so le whanau le te o le tasi, po le lua, ia o nisi wa onga tu o le tolu. Ma malo loa ino ta maiti mo le lua vai aso. Na lori ta maiti. O le maali e fo le whaingoa so malo lo ne ia ta maiti. O no le ia I to tonu isi aso malo lo e tolu. Tu wanga lea. Ma nei ia, o le wingo le tala ma nei ia. E ma nei sisi tu, au te le lope ma nei ia sisi tu. Wale vavai e se ale tu uanga ta maiti ma yaso malolo I e tolu. Se manu e wha popo fo isi as malolo I e tolu ele o I ta maiti lea onga. Ola sonu sifu lima le vaso lea. La sonu fu lima le masina nei lea songa fua. Fa mlato I fita na mali liu le taua. Ia o tae ao ma lea songa fua le vaso fo. Le malolo I ona o le tato fa mle tuina o lea so maliu ma le toi tu. Ai lea e whanga solo pea tato porkalame le teimi. Ia ona I musika mana I wha manatu manatua ia lau wha tau e whai te oloka o mwhale olo wai loka o mwhale olo tae au. O aso I e lua I le ini whasa launga wha pisi nisi e whai ni usila. O le aso maliu ma le aso Christmasi. Le aso lua lima o te se mai le ini whasa launga wha pisi nisi. Tae au la e vai le TV. Le ai mani whasa launga wha pisi nisi. A matana ne sifuru lua tau o sifuru lua le poa tae au. Tua toi fo ilo leo wha sa launga wha tau inga. I le tūlanga masani I le sto. Nai, ma le tua fo o le aso sale, I eita alonga statou au le manu sa mo te tō fitu, ma le aso fua, ia o whafonga ma I o tae au tango to e lau atua I mo le silifia, wa le toa sa ule sa. Ala le whanga solo tatou musika mo I la tōula ngā lulue, ia tā lole tasi, ia umare tau tua nini usila, korosi atu I sa moa. Alo whātua le porkalame nei tatou paanga I mai mo mai. So se vai ngā lalangi o mo mai whaasa le launga alo whatele atu mo utou, mai se foi tato au whalongonongo ma sani runga si ufonga le lau mua. E mana tua, wale tato YouTube channel tato o mile upu na subscribe. Ia na tato a vea lore o me pa anga le tato li tio wha mole, whavifianga, Richard Parker. A whatonu sifuru mani rua tau tua si ufonga le lau mua.
mo li e wangi sa ono fo ma fa atali tali ta ono fo ma fa atali male on sai ile fia maua o se iunga tamusu e se me fai uputa uai ubale chalu ai lo fa maua aue ta faongai ole afi a o puatanga te fai mai o tamai tai Hai ea ona ole ale ai se me se I tau fa apu ai o aso apu a ua tele le fia tau mawhai Pe tau I manula telu nei upu Na ole tami mawha upu Se te patasi mai a oe Lo uau Le tau I vinga male tuli tuli O manatu lava le pe tau I Ole ia oe lo uau Male lalo langi Aue ta faongai Ole afi A o puatanga te whai mai o tamai tai Hai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha apu ai O aso apu a ua tele le fia tau mawhai To find my own tamai tai Vai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha apu ai O aso apu a ua tele le fia tau mawhai Aue ta whaongai Ole afi Tanga te whai mai o tamai tai Vai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha apu ai O aso apu a ua tele le fia tau mawhai
Malo nga lue malo fai va ia o tato matamata tu pe la uri FPA lungo niu matori mai niu ila lungo le tato YouTube mo tato Facebook ia fanga solo tato musika ole ta u me ne fa mauni nga luenga fa malo fa tai to tele le tato tunu le fa formai fa mauni fa nga luenga ia so sangat fa mauni ia e tele alo na manuia telefono na tau ia maua mai fa ia ina fo ila na ia o nanga manana tau tua e ile si ile ngalue tonu le vanga le ia I fale pui ia le tau le prison card ia maua le ia le la tau au fenga le tau fai tangata le Trent Hill fast food ono tau sanga le matua ia ave to tonu le ave pango ta ia mo me fu ala au fa sai nam tapa ia maua le ia nei la le na fai lo na iunga ia le au fa sala e ngalue fua mo tangata lau tele ya te lo ma nga luenga ole mele sa tupu le so fa uni tau sanga te nei e Hawke's Bay fal pui le Hawke's Bay pa le usta uni tangat ya le ma nei ala wala so nga lue te no lo va pena fo ia to tele o tatu tunu ule vai va mai pe tatu fa sala longa I le nei tu la o le aso ole tau le tasi e fa moe toi kolosi toi fa sa longa I Samoa e kolosi toi Samoa sunga tasi sa ia no tau lunga ile o tatu le tasi tau ave ia tatu fa sa longa e tau atu lava I le tolu ia no toi fo imelo fa sa longa ni usila nei tai au ile tau le fitu ile tai au e tau lava fo ile fiafi le lima le fiafi e le ini tatou fasa longa masani e sui umma tatou fasa longa le aso ataya tele tatou fasa longa ia ole ai e pesenga fale nganga vi ingo le tua por kalame fale nganga ia mesela foi por kalame le singa le sa ni sungo le to ina malo no risati son ete ia fa pe fo I mal por kalame le le utina fa le tua ia friend ete ta pe le fo por kalame na fa wo pena tatou musika e nei taimi malo nga lue la nga lue si fuoco le mua. Pola
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
uma whaasino mai o whanua. Awoi pepe punga e suma o le vao matua. Se mea lava a whainga ta o le whaiawa. E moi le polonga o le lotoala i le tinga. O le vabe a pulo ule suava mai so faiva ai ale alu ua lau lau le mativa. O te mana tua ina le ua o matua vai mai e silia ona te ataua. Te opo ilo le alofa ina i o umata. Talu ai le musu olo tama e talatu so ngapa. Se me alava a whai ngata o le whai ava. E moi le polonga o le lotoala i le tinga. O i le vape a mula u le suava. Vai so faiva ai ane alu. Ua lau lau le mativa. Ia, tatonu le ua se e mai tātou i nei minuti o na umale o le tautua i nei New Zealand. Whawhtai tele ale mafuta mai ai whiroa i tae au te masani. Ia o nei musika i o tutoi o na taurunga tuaile o i nei ai whaua e tāsesa le tautua. Whamangalo mai, manuia le nei aso. Nia fwoi tāpenanga o le anga i atu i le aso mari umomoa. Ua fa'ali tala anga e ole lalo